नेचुरल क्यों? उतार के नीचे फेंका था कि इसने आईडी पर इस कदर गलीज वीडियोस इस्लाम के बारे में और गुस्ताखियों की अपलोड की हुई है, वो इनका पेटी भाई बना हुआ है वहां पे बैठ के इनकी ब्रॉड। क्यों? ऐसा क्या नेचुरल किस्म का कशिश है फेवरेट 49 साहब को भी इलाहादियत के साथ किसी ना कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मसीह मौत की गैरत क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾल्लुक ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਬਈ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਦ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਚ ਐਵੇਂ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੋੜੋ ਹਾਂ ਗਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, क्यों नहीं ਕੱਢਦੇ? अगले दिन वो जो चंदा देता है जमात अहमदिया का मेंबर है राना जाहिद, उसने नंगी गालियां दी है तमाम नबियों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फाल मेंबर है इनका। अब जमात अहमदिया कहती है वो मुल्लिद है, उसका इस्लाम से, वो तो खुद कहता है जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से ना जमात से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां किस चीज के लिए दी उसने? क्योंकि किसी ने चढ़ के मिर्जा गुलाम अहमद को गाली दी थी तो उसने नबी पाक को गालियां निकाल दी। ये कैसा मुल्लिद है? ये कैसा मुल्लिद है दोस्तों? लेकिन चलो सुनते हैं जी आगे जरा। फलाना हुण कुदरती गल है, गल मैं सुनी सी जी जी ते ओदे जो उन्हां को लफ्ज़ इस्तेमाल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अवैस इकबाल एक इस तरह दे ना एक जेहड़ी तुसीं सुनी होनी मियां साहब, तुहाडी भी हर खबर ते नजर हुंदी। हां जी हां जी। ते मैं ये सोचदा हां मियां साहब कि खुदा दा खौफ क्यों मुक जांदा बंदियां च ते क्यों पता भी होंदा कि ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ लेकिन फिर भी जाग बोलते हैं? एडा गंद क्यों, एडी नफरत क्यों किसी दे नाल? मैं तेरी समझ आती बस अल्लाह ताला हदायत देवे सारियां नूं ते सानू भी मकसद है कि साडे गुनाह बख्शे ते। ये जाहिद भाई, ये इस शख्स की तकलीफ आप नोट कर रहे हैं? क्यों इस टाइम कर्ब में है? क्या क्यों तकलीफ है इसको? अच्छा, ये मिस्टर एक्स साहब जो है ना, ये भी कहते हैं मतलब मैं अहमदी नहीं हूँ, लेकिन वो अपनी तकलीफ से पहचाने जाते हैं ना। बताए थोड़ा सा, मैं नहीं जानता इनको ये क्या है भाई? हाँ, ये वो गीले तितर, ये भी गीले तितर, लेकिन ये अपने बहरहाल करतूत अपने अफ़ाल से कंफर्म अहमदी हैं, लेकिन ये कहते यही हैं कि मैं अहमदी नहीं हूँ। चले, जिनको हम जानते नहीं हम उसने जारी रखेंगे, हम नहीं जो गचते, लेकिन जो बात की है इसी का भी एक कैटेगरी है जो खलीफा के तो साथ नहीं है लेकिन अहमदी हैं। अच्छा, खलीफा के उतने साथ नहीं है। ठीक है। आपको पता ये किस चीज पर ये इस्तराब में थे? कहते 3 सेकंड दी ऑडियो, वैसे 3 सेकंड दी नहीं सी, 5 सेकंड दी सी। ये सुन लो जरा। में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अवैस मुल्हिद में कोई फर्क नहीं है, एक जैसे इन्हें दिखाएं। फिर सुन ले, आपने मास्टर नोट की है मीर सलीम क्या कहता है? यजीद में और उनमें कोई फर्क नहीं, ये कहता है अवैस मुल्हिद में उनमें कोई फर्क नहीं। मुमासद नोट की आपने दोनों के बयानों की? ये सुन ले जी। फिर में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अवैस मुल्हिद में कोई फर्क नहीं है, एक जैसे इन्हें दिखाएं। अच्छा, सुबह एक बंदा था जमात अहमदिया का, जमात अहमदिया का बंदा जिसका खुद इखराज हुआ है, वो कह रहा था कि ए फतेह इस्लाम ने ए लफ्ज नहीं कहे, उन्हें एडिट करके वीडियो चलाई है ते असल च ओ ये कहना चाहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं। अच्छा, ते मेरी वीडियो च भी मैं ते माज़अल्लाह नूं कुछ नहीं किया सी। ਇਹਦਾ मतलब है तुसी करना चाहते हो अल्लाह ताला दी गुस्ताखी? अल्लाह ताला दी गुस्ताखी तुसी करना चाहते हो ना, क्योंकि तुसी वो बना रहे हो। मैं तो गया ही नहीं, मैं तो बकवास ਉਹਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਵਾੜਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਵਾੜੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਚਮੂਣਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅਜੀਬ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ मिर्जा साहब ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੜ ਕੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ही अजीब जी हो गई। तेरा गटर में होने जाने का टाइम हुआ जाता है बेटे। ये मैं कमेंट भी म्यूट करूं है भाइयों? मॉडरेटर क्या मतलब कुपी पीवी सब नहीं यार, क्या कर रहे हैं आप लोग भाइयों? मारे चुक के नीचे गटर में इन बगैरतों को। वो ऊपर गुस्ताखी भी लिख के आया, पहले उसने गुस्ताखी की है बगैरत में। ठीक है जी, जरा सुनिएगा, इनके असूल ही नहीं पई है। पहले इसने क्या बकवास की है, हमने ये कहा ही नहीं
हमने अभी कुछ नहीं कहा, हम सिर्फ कहते हैं इसका ट्रांसक्रिप्ट दे दो, ट्रांसक्रिप्ट, इसके मुंह से अल्फाज क्या निकले हैं। कल पूरी लाइव में उन्होंने ऑडियो चलाई, ये कर दिखाया करके कि आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या था, जरा सुनिएगा। में जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अवैस मुलहिद में कोई फर्क नहीं है, एक जैसे इन्हें दिखाएं। हाँ जी, क्या ट्रांसक्रिप्ट है इसका, ये अल्फाज उसने क्या बोले। और फतेह इस्लाम अपने मुंह से मानेगा कि जिस तरह उन्होंने पेश की है ऑडियो, वो वाकई गुस्ताखी बनती है, वो अपने मुंह से मानेगा, वो उनकी शान के खिलाफ कलमा निकला है जो ऑडियो ने पेश की है। लेकिन आगे चलते हैं दोस्तों, अभी जरा वीडियो को आगे सुनिएगा, फिर आपको समझ आती है इस चीज की। हम एडमिशन पे भी जाएंगे। अपनी हिफाजत है। वालेकुम सलाम खाला बहन। ਸੌਰੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਦਾ ਕੀ ਵੇਖੋ, ਅਸਲ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਹਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੀ ਉਹ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਰੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਕਿਉਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਰਾੜ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿੱਡੀ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੇ ਖੁਰ, ਵੈਗਸ ਹੌਜ਼ਰ ਦੇ ਖੋਤੇ, ਟਿਲਫਰਡ ਦੇ ਕੁੱਤੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਤਵਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਫਤਵਾ ਮੈਨੇ ਪਾਸ ਰੱਖਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸਕਾ ਸਰ ਉਤਾਰੋ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜੱਜ ਕੋਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਆਦਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਦਾਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਆਏ ਹੋ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਐਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਆਦਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਘਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਦਰਦ ਦਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਫੇਵਰਟ 49 ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੰਦ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਗੰਦਾ ਗਲੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਮੁਲਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲ ਲਿਆ ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਲਦ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਨੌਸਟਿਕ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਫਨਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੂਲ ਪਸੰਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਫੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਚੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਤਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਨੇ, ਦਰਦ ਦਿਲ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਐਕਸ ਭਾਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ? ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦਰਦ ਦਿਲ ਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਲਬਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਅਸੂਲੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਬੇਅਸੂਲੇ। ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਬੇਅਸੂਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਬੋਲਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम मियां साहब, सारे भाइयों ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम जी। ਬਸ ਕਮੋਸ਼ਨ ਲਿਸਨਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ मकसद की रखना ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਮਤਲਬ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਯੰਗ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਤਬਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਲੇ सिचुएशन अच्छी है, ਹੁਣ तो मास्टर ही किते ने लोगों ने। ये जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे मियाँ साहब मुझे बड़ी टेक्निकल किस्म की गाली देने लगे हैं अपनी तरफ से ना। जरा मुझे मैसेज तो ऑब्वियसली डिलीवर हो ही गया, सुने जरा। लेकिन मन नहीं पता कि मास्टर की जगह ते बी लगा हुआ है। मैं यही समझा सी कि मास्टर ही है हर कोई जड़ा ना, लेकिन वो मेरा जो एक्सपीरियंस पे है ना, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਐਫਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਮ ਹਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਐਮ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਨੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਇਸਲਾਮਦਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਦ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। साहब ने मतलब वो गाली, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि उन्होंने गाली दे दी अब आप सब लोगों को। हाँ नहीं वो देखे ना भाई, देखे मुद्दा जिसका चल रहा है और मास्टर डिग्री करके तो वो सारा कुछ जो है चलो ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। लेकिन ये कि मैं चलो वो तो काम नहीं करूंगा, लेकिन मियाँ साहब को इतना पता है कि मर्द नहीं क्या था मियाँ साहब को, ये मियाँ साहब ने आप गाली क्यों दी है, फिर वजह क्या बनी? मैं तो कुछ कहता नहीं ना, मैं तो कहने भी नहीं देता लोगों को कि नहीं यार कोई गल नहीं, ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਲਿਆ, लेकिन चलो कोई गल नहीं ठीक है खैर। लेकिन चले अभी भी नहीं कहूंगा क्योंकि असल जो है ना, मैंने जो असल डोल नहीं निकालना, मैंने कुत्ता कुएं से बाहर निकालना है। देखते जाए भी सुनते जाए। नाते पढ़े ने ते ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ इंग्लिश और मास्टर्ड कोई लफ्ज होता है खाक सर भाई? मास्टर्ड, मास्टर्स में तो मास्टर्ड क्या होता है बताए? और मास्टर्ड में एम की जगह बी लगा दे तो क्या बन जाता है? नीचे लिख के करे ना, लिख के एम काट के बी लगा दे, देख ले मास्टर्ड की जगह बी लगा दे तो क्या बन जाता है? इमरान कालू मार्फत व रस्ता ने ते कोई असी प्रोग्रेसिव मामला कर सकांगे। ते बहरहाल ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਸ਼ਕਰੀ ਕਰਾਂ, ਕੁਫਰਾਨ ਨਿਮਤ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਲਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੀਦਾ ਕਈ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਟਿਕ ਪਕੜ ਕੇ ਮਨਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮੇਂ में नहीं है ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੌਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ 200-400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। चले मिस्टर एक्स भाई वो फतेह साहब भाई आ गया, उन्हीं की ऑडियो थी तो चले वो खुद ही आ गए। सुनियो जी। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਰਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਸਾਹਬ ਅਲੈਕੁਮ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਕੇ ਕਲਾਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿਆਕੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ 2024 ਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਔਰ
2024 फिक्र भाई 1 मिनट रोकिएगा। जी जी। हैं, ये बंदा क्या कह रहा है? स्याके कलाम, स्याके वीडियो, हाय सदके, सदके आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आ गया, नीचे आ गया ना। अब स्याके कलाम और स्याको सबाक आ गया ना, अब तो आ गया औकात में। कल दर्द दिल को क्यों नीचे फेंक दिया है? कल समझ आ रही थी ना कि वो प्रोग्राम बांट देने लगा है पकड़ के, क्यों फेंका उसको नीचे, दर्द दिल को नीचे? ठीक है, ये जरा सुनिए, स्याके कलाम और स्याके सबाक भी सुनते जाए जरा। प्रोग्राम आने शुरू हो गए हैं। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो इस्लाहात ही पहले हम रूहानी खजान का स्याको सबाक जानते थे, ये अब स्याको कलाम और स्याके जो है वो वीडियो भी नजर इस्लाहात यहाँ पे आ गए हैं। सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, देखते जाए। आज किसी को याद आया कि शायद 2024 च मैं कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए ने हाय ते मेरी जड़ी ऑडियो लीक कीती सी एक बंदे ने, ठीक है, ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਮਈ ਦੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਮਰ ਹੱਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਮਰ ਹੱਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ? वजह नीचे और क्या? हाँ, वजह क्या थी साहिल भाई? तब तुझे मेरी ऑडियो, क्योंकि तू मेरा मुकाबला वैसे नहीं था कर सकता, इसलिए तुझे मेरी ऑडियो याद आई थी। हाँ, ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ 2024 ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, लेकिन पहले ਹੁਣ तेरी बात कर रहे जी भाई। बिजी हो गया था, लेकिन मैं मियाँ साहब की बात सुन रहा था। हाँ जी। मियाँ साहब कह रहे थे कि मास्टर्ड बास्टर्ड एम निकाल के बी, और मियाँ साहब ने अपना भी बताया, वो मुझे कुछ समझ आई है। और नेफे वाला कह रहे थे मियाँ साहब कि असं नेफे वाले हैं। पता नहीं, मैं नहीं सुनिया नेफे वाला। नहीं, वो मियाँ साहब कह नेफे वाला मतलब कोई मियाँ साहब होने नेफे नूफे का भी कोई फायदा नहीं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਫੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। किया जाए वरना मैं तो समझता था कि मियाँ साहब घाटे वाले बंदे ने, घाटा खा जाते हैं, लेकिन फिर भी जरा ना गल कर जाते हैं। मैं भी समझ रहा कि ਇਹਦੀ जगह ची ला दें। लेकिन चल छोड़ो, ठहर जाओ जरा। अच्छा चलो, गुस्ताखाना ना मैं इंदे ते किसी ਨੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਦਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਦੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਤਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਤਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਬਹਿਸੀਅਤ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਸਫਾਈਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। एक मिनट फिक्र भाई, ये जो कह रहा है कि मैं कोई मनाजरे का चैलेंज नहीं दूंगा, मैं कोई इसके ऊपर लफाज का जो है वो नहीं करूंगा, तो दैट्स मीन ये तस्लीम कर रहा है। ओ भाई आगे एडमिशन, मैं कहता हूँ एडमिशन है आगे इसका। वाह, मैंने वो टाइम का मैं बिजी था, ड्राइव कर रहा था, मैंने वो सेकंड जब वो आया ना तो मैंने उसका सेकंड स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो मैं सुनवाता हूँ आपको भी। वाहिद ला शरीक तो बात कोई नहीं है, और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਝੂਠਿਆ, ਹਟ ਝੂਠਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਔਰ ਦਰੂਦ व सलाम हर एतबार ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ठंडी हवा। और दर्द दिल एक ही सवाल पूछेगा जब ये अभी सफाई देगा ना कि यह असूल एक खास बंदे वास्ते या सारे वास्ते वे, तो उतो इन्हों का सारा प्रोग्राम ही बढ़ जाएगा, तो बाद च दर्द दिलों थले ला देंगे फड़ के एलो जी पहुंचाए। कदी इस चीज के उत्ते साडे नबी अल्लाह साडे मुतल्लिक इस चीज का गुमान ना है कि वो लोग ने जिन्ना कुरान नूं महजूर कर दिता। तो पहला तो हिस्सा ये है कि उसमें 2024 का वो एक्चुअल जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन है वो ये था कि हमारे एक दोस्त ने सवाल किया था, उसका जवाब देते हुए बताया था कि वो लोग जो तहम्मुल से इनको जवाब नहीं दे सकते वो इनको ब्लॉक करते हैं, और जो तहम्मुल से जवाब दे सकते हैं वो भी इनको आगाह करें कि आपके जो पैमाने हैं वो गलत हैं। जिस तरह आप लोग तो बड़ा सहमा हुआ बोल रहा है,
اور बेचारा क्या ये तो खत्म हो चुका जिक्र भाई ये तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡੋਰ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਚੀਕ साहिल भाई आपको क्या लगता है कि ये मतलब इनको क्या खुली छूट हमने एवें दी चीक लै भाई तू होर गल्लां कर देखियो ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਬਾਏ ਬਣੇਗਾ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣਗੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के ऊपर एतराज़ात करते हैं इसी तरह अवैस मुल्हिदियाँ वो लोग करते हैं तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन था बाकी चूँकि नॉर्मली वो ब्रॉड का वो पहला हिस्सा है जिस तरह ये पहला हिस्सा है और अभी भी मैं जैसे ड्राइव कर रहा हूँ तो बसा औकात बात करते हुए कहीं डिस्ट्रैक्शन आती है तो could be possible अल्लाह बेहतर जानता हाय सदके अभी भी घूम रहा है नहीं इसके बाद तो जिक्र भाई मतलब और कौन सा चाहिए स्टाम्प पेपर पे लिख दे वो मान अभी साहिल हाँ वो स्टाम्प पे लिख के देगा अभी वो लिख के भी देगा साहिल भाई अभी वो तरीके से ना वो कह रहा है कि हो सकता है फिर सुने जरा वो मैं गाड़ी चला रहा था जरा 20 सेकंड रिवाइंड करिएगा जी बिल्कुल कर रहे हैं वो मैं गाड़ी चला रहा था तो बाज औकात नहीं बंदे को वो की समझ आती जरा देखे ना बंदा गाड़ी चला रहा होता है गाड़ी पे ध्यान होता है कि गाड़ी ना बजे जाए है जी तो देखिएगा जरा तो जिहाद चेक करिएगा जरा चेक करें वो लोग करते हैं तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन था बाकी बहस मुल्हिदियाँ गलत हैं जिस तरह आप लोग हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के ऊपर एतराज़ात करते हैं इसी तरह अवैस मुल्हिदियाँ वो लोग करते हैं तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन था हाँ जी इसने 2 बंदों का जिक्र किया आप लोग जिस तरह मिर्जा साहब पे इतराज करते हैं और जिस तरह अवैज मुल्हिद अल्लाह के रसूल पर इतराज करता है हाँ जी लेकिन बीच में दज्जालों का जिक्र कहाँ से आ गया कहाँ पे चले मैं कहता हूँ उसामा भाई इसने क्या कहा मैं क्या कहना चाह रहा था कि हमें उस अवैस के साथ कंपेयर कर रहा है ये कहना चाह रहा है कि जिस तरह ठीक हो गया लेकिन ये इसके अल्फाज क्या है जरा सिर्फ मैं ये आपको सबसे पूछना चाहता हूँ ये अल्फाज क्या बोले इसने में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अवैस मुल्हिद में कोई फर्क नहीं है एक जैसे इन्हें दिखाएं ये क्या बोला इसने ये लफ्ज क्या है तेरे में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अवैस मुल्हिद में कोई फर्क नहीं है एक जैसे इन्हें दिखाएं ठीक है ये तो शिकर भाई अगली बात भी साथ अटैच हो गई है पिछली के साथ सर वही जुमला सियाको सबाक ते बढ़ गया ना फिर हाँ ठीक है सर अभी आप सुनता जा शर्माता जा जरा देखते जाए तो जिहाद चेक करें डिस्कशन बाकी चूंकि नॉर्मली वो ब्रॉड का वो पहला हिस्सा है जिस तरह ये पहला हिस्सा है और अभी भी मैं जैसे ड्राइव कर रहा हूँ तो बसा औकात बात करते हुए कहीं डिस्ट्रैक्शन आती है तो कुड भी पॉसिबल अल्लाह बेहतर जानता है उस टाइम के हालात को सबसे ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ लेकिन मैं जिसे कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने पेश किया है मैं उसके ऊपर भी अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और अल्लाह के हुजूर क्यों वापस लेगा पुत्र जिस तरह उन्होंने पेश किया है जिस तरह उन्होंने पेश की ये जिक्र भाई ये तो जमात अहमदिया क्या है ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं होगी कि मिसाल के तौर पर पिछले दिनों सफिया बाजी के ऊपर भी ये कह दिया गया अगर सफिया बाजी ने अपने ऊपर लिया है तो अब ये कह रहे हैं अगर तुम लोगों ने महसूस किया ये कॉमन प्रैक्टिस के जमात अहमदिया क्या कर रही है भाई मैंने जिस तरह पेश किया है मैंने ना इसकी ऑडियो आगे की है ना पीछे की है मैं तो इसकी लाइव ऑडियो चलाता हूं और वो इसने भी सुन लिया तभी तो वीडियो प्ले नहीं कर रहा वहां पे इसको पता है कितने लितर पड़ने जरा सुनते जाए अभी तो जियात आ रही है ना और मैं गड्डी चला रहा सी पता है हो सकता है कि आगे पीछे कुछ हो गया हो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है ना जी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है सुने जरा आपको
तौबा इस्तगफार के लिए पेश भी करने को तैयार। मान गया बगैरत के इसके मुंह से अल्फाज निकले। माफी मांग रहा है ना, माफी मांग रहा है ना। चले आगे सुने जरा। अब बात यह है कि अगर किसी शख्स को 2 साल के बाद करीब 2 साल के बाद ये बात याद आई है, तो किस मौके पे याद आई है ये देखने की बात है कि क्या वो अपनी उस जो उसने गुस्ताखी की है, जो उसने अल्फाज इस्तेमाल की, उसमें साहब है या वो इंटेंशनल है। साहिल भाई क्या है उसमें? ये शुक्र की हालत में भी होता है कभी कभी इनके यहाँ। ठीक है, मतलब अब आ गई इसकी टेंशन बीच में। बिल्कुल ठीक है, अब इसकी टेंशन भी बीच में आ गई है। वेल डन, ठीक है। अभी आगे चले जरा, अभी बहुत कुछ आएगा। क्योंकि देखने की जिस चीज के वो दबाने के लिए वो सारे की सारी कार्रवाई की जा रही है, वो देखने से ताल्लुक रखती है। बाकी मुझे तो इस चीज पे ऊपर कभी भी नहीं है। हम अल्लाह के बंदे हैं, बशर हैं। इस तौर पे बात करते हुए हमने कभी नहीं कहा कि हमारी आईडी जो है वो क्रेडिबिलिटी है, सदके। और ये जहां पर ये आईडी जाती है वो क्रेडिबिलिटी जाती है। ना हमारे ये दावे हैं, ना हम इस चीज के मुद्दई हैं। हम खुदा के आजिज बंदे हैं, उसके हुजूर हमेशा अपने आप को झुकाए रखना ही पसंद करते हैं। वो फिर गड्डी चला रहा है, फिर कोई मुंह च बकवास ना कर दे, इहदा ध्यान करो। जी मिस्टर अक्स भाई, नहीं बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। चल तो मैं बिजी हैं, फिर करते हैं बात। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੱਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਟ ਪਟਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। सलम के साथ दरूद और सलाम भी किया हमारे भारत है कि बनु कुरैज़ा ने जब अपनी यार वो किधर है जब मुझे चैलेंज कर रहा है? अभी तो वारा चवले बनु कुरैज़ा वाली। हाँ ये बनु कुरैज़ा थोड़ी दूरी है, यहाँ से थोड़ी दूरी है, मतलब कोई 2-4 मिनट ही की थी। तो उनका फैसला किया गया था जिन अहकाम। ले जी, सारे जिसने रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर ले। अब ये बंदा देगा मुझे चैलेंज, ठीक है? जरा गौर से सुनिएगा, जिसको मैं इसका चैलेंज कबूल करने लगा, जरा सुनिएगा। बात को वो अहकाम इलाही समझते थे उसके मुताबिक। तो मैं अपना मामला अपनी जमात के हवाले पेश कर देता हूँ, जो उसके ऊपर सजा बनती है वो मुझे वो दे दें। ये जो इन्होंने अहकामात अल्लाह की तरफ ये मंसूब करते हैं गुस्ताख के हवाले से, ये अपना फैसला उसके मुताबिक करवा लेंगे। ये 5-7 जितने भी हैं जो ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं, इकट्ठे होकर सिर्फ जमात अहमदिया के बुग़्ज़ में और लोगों के मासूम लोगों के जानो माल के ऊपर जो लोगों को चढ़ाने के लिए हर वक्त, क्योंकि हमने तो जब इनका पहला मामला हुआ था अलैहिस्सलाम के हवाले से, ये गालबन मई 24 का वाक़या था, 2024 का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर कोई शख्स मेरी इस्लाह कर दे। 24 का था या 25 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके ऊपर हमने क्या रिस्पांस दिया था तब? ठीक है ये वाकया हुआ, हमने हर एक को कहा कि ठीक है यार, उनसे उनकी प्राइवेट मजलिस का ये वाकया है, इनको सेफ एग्जिट दिया। तू मेरा पट सकता था कुछ, तूने मुझे सेफ एग्जिट दे। इसी बात पे तुझे मेरे से चड्डे पड़ी थी, इसी बात पे चड्डे पड़ी थी। आपको पता है इसका पस मंजर क्या है साहिल भाई? जब इन्होंने बकवास की थी ना, इन्होंने आमिर हक भाई के ऊपर, तो याद होगा आपको कि मैंने कहा था कि भाई जो ये बकवास करता है कि आमिर हक ने ये किया है, मैंने बड़े इखलाक के दायरे के अंदर किया था कि भाई ये जो है आप इसके ऊपर बात कर लो। गुस्ताखी पे अगर आपको बात कर दी, आपको लगता है उसने किया, तो उसके सामने बैठो, मैं लेके आऊंगा आमिर हक को। आपको याद होगा मैं ब्रॉड लगाता हूं, आमिर हक को मैं लेके आता हूं, उसके सामने बैठ के ये बात कर लो उसके साथ। तब जाके इस बदजात ने अपनी ब्रॉड पर बैठकर दी थी धमकी कि तुझे तो हमने ये किया था, तुझे हमने स्पेयर कर दिया था, जड़ी गल भुल गई सी तू फिर लेके आया है। फिर मैंने इसको कहा था तूने मेरा जो पट रहा ना, पट आर कट मेरी ऑडियो,
तो उसके बाद जलालत पूरी दुनिया ने इसकी देखी थी। जब ये मेरे हथे चढ़ा था भगौड़ा, पूरी दुनिया ने इसकी जलालत देखी थी। ठीक है, तब भी तेरे साथ यही हुआ था पुत्र, तू स्पेयर करेगा, तू मेरा, मैं मुंह चो हुण की कड्डा, मिर्जा साहब वाले अल्फाज ही कोई मेरे मुंह से निकल जाने हैं। रूहानी खजाने पढ़ने का यही नुकसान है। अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ पे सिकर भाई एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मुझे बताइएगा ये ऑडियो कब की है अनीस की? ये वाली जो ऑडियो है ये आई थिंक है 2025 की है, 25 की है मेरे ख्याल में। अच्छा 25 की है। जब ये इसके मुंह से ये अल्फाज निकले थे उस वक्त इसने कहा था कि मैं माजरत करता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ या अपने आप को जमात के सामने पेश करता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त इसने क्यों नहीं कहा? उस वक्त इसका मतलब है इसको ये उस वक्त गुस्ताखी नहीं लग रही थी, अब डंडा दिया तो तब पता चला है कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, मैं जमात के सामने पेश करता हूँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। जी, ये है मोमिन, ऐसा ही है ना? कहते हैं हम हैं मोमिन। हाँ ये मोमिन है। ले जी जरा आगे सुने, जरा इसका चैलेंज जरा पूरा हो ले एक दफा। जब हमने सेफ एग्जिट दिया तो इसके ऊपर इन्होंने वालेकुम सलाम। नहीं भाई, अच्छा एक मिनट रोकें जरा, मैं एक बात ज़ैद भाई से पूछनी है। ज़ैद भाई ये क्या कह रहा है, माफी मांगता हूँ मैं इस ऑडियो पर, ये जो 5 सेकंड की है? जी जी। अच्छा इनके तो काबर लेके गए हैं कि शातमियत की सजा ही कोई नहीं है दुनिया में, ये किस बात की माफी मांग रहा है? वो भी आगे यही कहेगा। अभी तो चैलेंज सुनिएगा। नहीं भाई आगे चलने तो देना, और बड़ी मजे की बात आनी है, अभी चलने तो देना। क्या रिएक्शन दिया? रिएक्शन ये था कि ठीक है तुम्हारा दिल करता है तो आओ हमसे मुनाजरे करो इस बात पे, और मुनाजरों के बाद ये ऐलान किया कि अगर तुम्हें लगता था कि ये गुस्ताखी है तो तुम लानत डाल के साइड पे हो जाते। सारे मुसलमानों को ये बात मुखातिब करके गई। में इन्होंने जो रवैया इख्तियार किया वो ये था कि इनको तो मैं मुखातिब ही नहीं था, मैं बात कर रहा था अवैस साहिब के साथ, और बात करते हुए मैंने माज़अल्लाह का जुमला लफ्ज़ बोला था। अब उस जुमले को कैसे इस्तेमाल करना है कि माज़अल्लाह को कहाँ डालने की बात करनी थी, चलें जी बाय मिस्टेकन इन्होंने अभी भी बाज नहीं आया दज्जाल, हालांकि अब इसको खुदा की लानत इसके ऊपर पड़ गई है, अभी भी दज्जाल बाज नहीं आ रहा अपनी दज्जालियत से। पैरोकार किसका है? मिर्जा गुलाम अहमद का। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से, अभी भी दज्जाल उसी बात पर कायम है। मैं तेरे हलक खुश कर दूंगा पुत्र, तू अब देख तू फंसा किधर है, तू देख तो सही। तुझे लानत पता तेरे पे क्यों पड़ी है? तू माफिया क्यों मांग रहा है? क्यों अपना माथा नाक रगड़ रहा जमीन पर? क्योंकि तूने इस्लाम का ये गुस्ताखी का नाम लेकर अपना पर्सनल स्कोर सेटल करने की कोशिश की है। बेगैरत इंसान, जो चंडे तू मेरे से खा के गया था, तेरा बस नहीं था चल रहा, तूने ये काम करने की ट्राई की, तेरे पे अल्लाह की लानत पड़ी है। सुन आगे। कह दिया हो तो क्या मेरे जुबान में डालना चाहते थे, मेरे दिल में माज़अल्लाह डालना चाहते? तो इन्होंने माज़अल्लाह को कि किसी ने कत्ल कर दिया तो उसने आगे से दलील क्या पेश करनी है कि जस्टिफाई करने के लिए ये कि देखें जी कुरान या हदीस से भी तो कत्ल हुआ था। वो कहते हैं ये इल्जामी जवाब का सुनो जी। अपने गुनाह को छुपाने के लिए किसी ने कत्ल कर दिया तो उसने आगे से दलील क्या पेश करनी है कि देखें मूसा अलैहिस्सलाम से भी तो कत्ल हुआ था। हाय सदके जाऊं। मुर्शिद सॉरी, मुझे रिकॉर्ड करना है सेपरेटली। सिकर भाई ये लाजमी रिकॉर्ड करे तो बगैर तो सारी उम्र तो तुमने यही गंद किया है जो तू आज जिसको तनकीद कर रहा है। हैं? तुम पे सवाल करो तो तुम भौंकते हो नबियों के ऊपर जाके। देख तेरे मुंह से अल्लाह क्या क्या निकलवा रहा, चेक कर। ये करें जी रिकॉर्ड दोबारा। इंटेंशन क्या थी? हाँ क्योंकि डाला तो इन्होंने माज़अल्लाह को। तो अब ये जो असल में वो जिसे कहते हैं ना कि अपनी वो कहते हैं अपने गुनाह को छुपाने के लिए किसी ने कत्ल कर दिया तो उसने आगे से दलील क्या पेश करनी है कि देखें मूसा अलैहिस्सलाम से भी तो कत्ल हुआ था। मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। एक कातिल अपने कत्ल को जस्टिफाई करने के लिए ये कि देखें जी कुरान या हदीसों में आया है कि मूसा अलैहिस्सलाम से भी तो कत्ल हुआ था, उन्हों का कत्ल माफ हो सकता है। तो हाँ जी, समझ आई जे।
یہ جماعت جی احمدیہ کا بندہ کر رہا ہے؟ جی استغفراللہ، اس کو کہتے ہیں اونٹ پہاڑ کے نیچے آنا. یہ تو اونٹ بھی نہیں نکلا سکر بھائی، یہ تو چوہا ساحل نکلا ہے. بھائی خدا مت ایویں مارتا ہے بندے کی. نوٹ کیا آپ نے، اس نے اپنا مرزا غلام احمد پھر ٹرک کے نیچے دے دیا. انڈیا واٹ دی ہے. یہ سب بڑھ گئے ہیں. مطلب مرزا غلام احمد نے کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو تمام انبیاء بھی جھوٹے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. اس نے اس کو ٹرک کے نیچے دے دیا. اگر میں جھوٹا ہوں تو اسلام بھی جھوٹا ہے. میری نبوت ثابت نہیں ہوتی تو کسی نبی کی ثابت نہیں ہوتی. وہ دیکھو اس نے اپنا مرزا ٹرک کے نیچے دیا دوبارہ. سیکر بھائی یہ تو ہوا رہا باپ ہو آگے بیٹا بولا ہے، اس پر لگایا تھا اس نے عبد الرحمان مصری نے الزام ہو، تو اس نے آگے سے کہا تھا یہ الزام تو مسیح موعود پر بھی لگتا رہا ہے. ایتھے رکھ الزام لوگوں نے بھی اس تو پر بتایا پورا تھا. نہیں رسالہ بھائی لکھ دیا تھا. الزام بھی اسامہ تو آگے ڈیوائیڈ کرے گا. میں تو بات کتنی کرنے آیا ہوں، اس کو میں نے بھیجی ہوئی ہے یہ بات. میں کہہ رہا ہوں الزام تو بتائے نا کس چیز کا الزام تھا. میں الزام پڑھ کے نہ سنا دوں سیکر بھائی. نہیں دیکھیے یہ معذرت، اسامہ پڑھ کے سناؤ ذرا ان کو. الزام کیا تھا فخر الدین اس کا عبد الرحمان مصری کا؟ میں سناتا ہوں اپنا سیکر بھائی. مجھے نا آپ کی اس بات پہ نا مرزا صاحب کی ایک بڑی خوبصورت رائٹنگ یاد آ جاتی ہے بار بار. مرزا صاحب کہتے ہیں اگر آپ میرے پہ الزام لگاؤ گے نا تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ نقل کفر نہ باشد پورا قرآن گالیوں سے پر ہے. اس کا رد کیا اس بندے نے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو بات کر رہی ہے. ایک سیکنڈ. تو اسامہ بھائی اس نے تو مثال، اس نے کہا میں مثال دے رہا ہوں، اس نے استغفر اللہ بھی کی ہے. اس کا مطلب مرزا غلام احمد پھر کفر ہی دکھتا رہا نا یہ سارا کچھ الزامی جواب کے طور پہ. آج تو الزامی جواب ختم ہو گیا، بڑھ گیا نا سارا کچھ ہی. جی سیکر بھائی یہ سنیے گا جملے. نہیں یہ جملے سنیے گا آپ. سیکر بھائی سنیے گا غور سے. جی مرزا بشیر الدین محمود صاحب پہ الزام کیا لگا تھا؟ موجودہ خلیفہ سخت بد چلن ہے، یہ تقدس کے پردے میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے. اس کام کے لیے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے. ان کے ذریعے یہ معصوم لڑکوں اور لڑکیوں کو قابو کرتا ہے. اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں مردوں اور عورتیں شامل ہیں، اور اس سوسائٹی میں جناب محمود صاحب کہتے ہیں اس الزام پر جو باتیں آج مصری صاحب میرے متعلق کہہ رہے باتیں ان کی پارٹی کے آدمی اوکے، جو باتیں آج مصری صاحب میرے متعلق کہہ رہے ہیں ایسی ہی باتیں ان کی بعض پارٹی کے افراد مرزا صاحب کے متعلق کہا کرتے تھے. نا یار باپ پہ الزام لگا دیا خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. یس مطلب خود پہ زناکاری کا الزام لگا تو باپ پہ بھی الزام لگا دیا. جی اس کے جواب میں محمد علی لاہوری نے پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ میاں صاحب کا برات کا انوکھا طریقہ کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے باپ کو بھی زانی ثابت کر دیا. توبہ. اب اس کے بشیر صاحب بھائی جو عبارت آپ نے پڑھی ہے اس میں پتہ فتح اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے بشیر الدین محمود صاحب کو کیا کہہ رہا ہے یہ سنیے گا. تو اب یہ جو اصل میں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی وہ کہتے ہیں اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے کسی نے قتل کر دیا تو اس نے آگے سے پیش کر دیا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام تو بڑھ گیا یار سیکر بھائی اس بندے کے اوپر جو ہے نا بندہ کیا کہے. پچھلی بار یہ بیچارہ اپنی ایکسپلینیشن دینے آیا تھا درانے مناظرہ، وہاں پہ بھی مرزا صاحب کو واڑ گیا تھا اور لوگ جماعت احمدیہ کے جا کے رو کے اس کے آگے کہہ رہے تھے مسیح موت کے بارے میں بڑا کچھ کروایا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس دفعہ پھر ایکسپلینیشن دینا آیا تو پوری جماعت واڑ گیا. یہ کر لو اس بندے کا حال دیکھ لو یار. اندازہ کرو یار کس قدر بے وقوف آدمی ہے. لیکن اللہ مت ایسے بھائی دیکھے
اللہ پہ جب افطرا کرو، مرزا صاحب نے اللہ پہ افطرا کی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے ہاتھ سے، ساحل بھائی یہ نوٹ کریں، ایک طرف نبوت کا دعویٰ، ایک طرف مدعی نبوت کے اوپر لعنت ڈلوائی اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے ہاتھ سے. جو دعویٰ وہ کرتا ہے اس دعویٰ کرنے والے کو پہ لعنت بھی ڈالتا ہے. ہر چیز اللہ نے اس کے اپنے ہاتھ سے کروا کے دی ہے کہ ساری زندگی ذلیل ہو بیٹھ کے. ایسے خدا ذلیل کرواتا ہے انسانوں کو. آپ دیکھیں کہ اس آپ کو کہوں گا کہ میاں صاحب چھڑ دیو، یہ بھی اڈاپٹ نہ کرو اس بچے نو، جلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. پہلے راجا تاولمنان چھڑ گیا جے ایدی وجہ تو، اس تو بعد راجا تاولمنان نہیں بیٹھیا تھوڑے کول آ کے جدو اینو چنڈا پئیاں سن میرے کولو. یہ تانوں مزید ذلیل کرا دے گا. تسی بائیکاٹ کر گئے سی نا سارے احمدیاں دا، اس ڈیبیٹ تو بعد ہی ہویا نا سارا کچھ. وہ چھاونی تباہ میں ہی کیتی سی تہاڈی، وہ جڑی چھاونی دے وچ میں ہی آ کے پھٹیا سی اندر، سارا کچھ تہاڈا تباہ کر گیا سی، لائی تصرف تانوں کر کے وکھایا سی. یہ آخری رہ گیا جے. ہن تسی مینوں بھی گال کڈ چھڑی ہے، لیکن تسی میرا ظرف ویکھو، میں ہلے بھی ہاتھ ہولا رکھ رہا، کیونکہ مینوں پتا ہے کہ یہو جہا گندا غلیظ قسم دا پتر اڈاپٹ کر لو نا تے ضلالت پیو دی ایویں ہی ہوندی ہر تھاں تے ہلے بھی تانوں موقع دے رہا، اینوں لتر مار کے ٹھڈا مار کے اینوں تھلے سٹ چھڑو، اینوں باہر کڈو، اینوں کہ چل باہر نکل، چل بغیرتا اپنی براڈ لا جا کے، چل نکل اتھوں. یہ تہاڈے کول ہلے بھی چانس ہے. اے ویکھو تہاڈے مسیح بہود نوں پھر ٹرک تھلے دے گیا. ہن ہر پاسے آڈیو چلے گی. ایک حوالہ پڑھیا جائے گا. یار اپنی براڈ اس نے لگائی تو تھی وہ جواب دینے کے لیے، وہ کہہ رہا تھا میں ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے براڈ لگائی ہے. 2 دن براڈ لائی، پوسٹر لا کے دیکھنا جواب تو میں بعد ہی داں گا، میرے کو ٹائم نہیں سی ہے تو میں کہ چلو پوسٹر لا کے تے انہوں نے دس دوں کہ میں جواب دینے نے. جواب دینا آیا تو 10 سوال لکھ کے بہ گیا. لکھ دی لعنت بے شربا. لو جی پھر سن لو جی ایک باری، آگے چلنے ہیں پھر. اب یہ جو اصل میں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے کسی نے قتل کر دیا تو اس نے آگے سے دلیل کیا پیش کرنی ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو قتل ہوا تھا. واہ ربا تیری شان، کیا بات ہے، کیا بات. بھائی ادھر ایک جملہ تھوڑا سا چینج کر دوں، تھوڑا سا مرچ مسالے کے لیے. کر دے. مرزا غلام احمد صاحب اپنی غلطیاں کوٹ ان کوٹ جسے گناہ کہہ رہے ہیں ان کو چھپانے کے لیے کہتا ہے کہ نقل کفر نہ باشد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اجتہادی غلطی کیا کرتے تھے. توبہ استغفر اللہ. اب فتویٰ کیا خوب تو نے لگایا یار مرزا صاحب پہ. واری جاؤ، نہیں تیرے وارے نہیں جا سکتا میں. یو ٹو پٹاٹک. جزاک اللہ. ٹھیک ہے آگے چلے. میں ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں. ایک قاتل اپنے قتل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہ دیکھیں جی قرآن یا حدیثوں میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو قتل ہوا تھا، انہوں دا قتل معاف ہو سکتا ہے تو میرا کیوں نہیں ہو سکتا. ہائے ہوئے صدقے. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اسٹامپ پیپر کے اوپر اس نے سٹیمپ لگائی ہے، یہ ایگزامپل پیش کر کے کہ ہاں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ سچا تھا، ہاں شاطمیت میں نے بھی کی ہے. ساحل بھائی یہ جو وہ جملہ نا بندے ہوندے نے گوبھی ہوندی ہے، یہ بندوں کے سامنے بھی بیٹھے تو اس کو پتا چلے نا. جب ہیٹ بڑھتی ہے نا، ہیٹ پریشر آتا ہے ایک دفعہ اوپر تو پھر کیا ہوتا ہے. اس کے لاسٹ ٹائم یہی ہوا تھا نا. یہ آپ کو یاد ہے اس کے پاس بات ختم ہو گئی تھی، سانس اکھڑ گیا تھا، کلک کر رہا تھا بار بار کوئی مجھے چیز مل جائے، کلک ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ میں اس کو، کیونکہ یہ دیکھ گستاخی، وہ بیچارہ وہ چیز نکالتا تھا اللہ کی مار دیکھے جو مرزا نے خود لکھا ہوتا تھا، ساتھ ہی چپیڑ آتی تھی. سنے جی اتنے لوگ ہیں وہ سٹیمپ لگا دیا، اسٹامپ پیپر پہ سٹیمپ لگا دیا، پہ کر دیا. یہ آڈیو جی اسپیشل کراپ کر کے سائیڈ پہ کی جاوے. پوری ڈسکشن سن لیں جس کو انہوں نے آج طوفان بدتمیزی میں کھڑا کیا ہوا ہے. اس میں اگر وہ الفاظ اس طرح نکلتے ہیں تو دیکھ لیں. کیا 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 دوبارہ طوفان بدتمیزی میں کھڑا کیا ہوا ہے. یہ دیکھ اے تینا دا حال ہے، ان کے مطلب کلیرٹی نہیں ہے تھاٹ میں نا. ویسے تو تیری بڑی چیخ نکلی تھی اس دن، کیوں تیرے لفظ تیرا ساتھ نہیں دے رہے، کیوں مرا ہوا ہے؟ دے نا جواب صحیح اللہ. اس میں اگر وہ الفاظ اس طرح نکلتے ہیں تو وہ الفاظ وہی نکلے ہیں تیرے، وہی الفاظ ہیں
تیرے الفاظ یہی ہے، بالکل یہی ہے. دیکھ لیں اس کا سیاق کلام ہی بتا دیتا ہے کہ وہ بات کن معنوں میں ہو. ہاں اب کن معنوں میں ہو رہی ہے تم صدقے کا. دجال ہو، ویسا ہی وہ اویس دجال ہے ہاں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بکواس کرتا ہے. اویس اقبال کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ ذہن میں رکھیے. ہاں وہ اویس ملحد کی میں بات کر رہا ہوں. یہ سب کو پتا ہے جس کا معاملہ عامر حق صاحب کے ساتھ ہوا. کلیئر کٹ ایک چیز کو ایمفسائز کرتا ہے. باقی اگر یہ ڈسکشن نہ بھی کی ہو تو کیا یہ مجھے ہمیں احمدیوں کو بائی برتھ گستاخ نہیں سمجھتے؟ ہمارے اماموں کو بائی برتھ گستاخ نہیں سمجھتے؟ بے شک سمجھتے. ہمیں تو پیدائشی طور پہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ ہیں بھی صحیح، بالکل ہے. سب سے بڑا گستاخ تیرا مرزا غلام احمد تھا. تو یہ ساری کی ساری بات جو ہے وہ کلیئر کٹ ہے کہ کس طرح سے یہ بات ہے، کس طرح سے یہ ڈسکشن ہے. ہم نہ وہ جسے کہتے ہیں بات توڑ کے لاتے ہیں نہ مروڑ کے لاتے ہیں. وہ جو آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا تب بھی آپ نے کہا تھا لیٹس ڈیش دا ڈسکشن. پہلے آپ نے ایک الفاظ بولے. یار ایسے نہیں آپ کو لگتا کہ یہ جس طرح بیچارہ وہ چھوٹا بچہ نہیں پیچھے رکھا تھا، چھوٹے ایک بیٹا ہر بات ہماری یاد رکھ، پوری آڈیو رٹ کے بیٹھا ہوا بیچارہ، اتنا ہی اوبسیسڈ ہے، اتنا ہی اوبسیسڈ ہے. امرتسری صاحب نے جس طرح مناظرہ سیالکوٹ کے اندر عیسائی مناظرین سے غائب ہو رہا ہے. ایک اصل کلپ تو ہم نے تو وہ نکال بھی لیا فوراً سے پہلے. تو پلے کرنا یار. درد دل بھائی السلام علیکم. یہ کل کلپ کیوں نہیں پلے کر رہا تھا یار؟ میں نے تو جھوٹ بولا تھا نا آڈیو کا. اسے سنوایا کیوں نہیں کہ اس نے کیا کہا؟ السلام علیکم سارے بھائیوں کو. السلام. دیگر بھائی کل تو میں مزے لے رہا تھا، انجوائے کر رہا تھا میں تو بہت زبردست قسم کا. دیکھیے آپ نے اس کی حالت، کل اس کی حالت آواز سنی اس کی؟ ایک تپا ہوا ایک مسکین جس کے پاس الفاظ نہیں ہے، پھنسا ہوا مجرم جو ہے نا اپنے اقبال جرم کر رہا تھا اور ہم لوگ اقبال جرم کروا رہے تھے. باقی سارے بیٹھے ہوئے اقبال جرم ہی کروا رہے تھے. تو آپ کو پتا جج خود نہیں بولتا، جج کے فیصلے بولتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. ہوئے کیری آن. اندازہ کرو، بار بار کہہ رہے ہیں اسی لب لیا، اسی تے اس ٹائم کلپ لب لیا، اسی ٹائم لب لیا. پلے کیوں نہیں کر رہا تو کلپ؟ تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتا چل جائے کہ وہ بالکل ٹھیک کلپ چلا رہا ہے. پلے کیوں نہیں کیا تو نے؟ آگے سنیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا بات کی ہے، کانٹیکس کا بھی پتہ ہے. کانٹیکسٹ جیسے ہی بات آئی تھی فوراً یاد آ گیا تھا کہ یہ کانٹیکسٹ کہ جیسے تم لوگ دجال ہو ویسے ہی وہ ملحد دجال ہے. تم نے اگر ملایا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ تو جو خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے بغیرت انسان، جب میں کہہ رہا ہوں، جب میں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے تیری بکواس تیرے پچھواڑے میں گھسائی تھی، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی گستاخی پھر تو کرنا چاہ رہا. اللہ کا گستاخ پھر تو ہے. تو یہ کہنا چاہتا ہے، تیری اندر کی خواہش ہے جو تو لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا. تو لانتی ہے سب سے بڑا، تو بغیرت ہے سب سے بڑا. تو یہ جو کوئی بھی اصول بناتے ہیں سیکر بھائی، وہ سارا ان کے اوپر کیوں پلٹ جاتا ہے، یہ نہیں سمجھ آتی. اس لیے تو آپ کے سامنے نہیں بیٹھتے. کیوں بیٹھیں گے آپ کے سامنے؟ کیونکہ آپ نے تیا پانچا کر دینا ان بغیرتوں کا اصول کے اوپر. یہ اصول پہ بات کر ہی نہیں سکتے نا ساحل بھائی. دنیا کا کوئی اصول خدا کی قسم یہ نہیں بنا سکتے اس میں مرزا غلام احمد گستاخ ثابت نہ ہو، وہ نہ پکڑ میں آئے. ہر اصول پہ مرزا غلام احمد پکڑا جاتا ہے، یہ پکڑے جاتے ہیں. تم نے خدا تعالیٰ کی پاک ذات کو نہیں چھوڑا ہے تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہاں چھوڑا؟ ہاں. تو جو توہین کا، جو شاطمیت کا پیمانہ ہماری کتابوں میں ہے، اگر تم نے سزا ہی دینی ہے، سمجھتے ہو کہ سزا کے بغیر دنیا میں امن نہیں قائم ہو سکتا، عدل نہیں قائم ہو سکتا، تو ٹھیک ہے، جماعت احمدیہ جو سزا پیش کرتی ہے میں اس کے حساب سے اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں. تم مرد کے بچے ساحل بھائی سنیں، غور سے سنیں. اور اب میں کرنے لگا ہوں چیلنج ایکسپٹ. یہ سارے جس نے ریکارڈ کرنا ریکارڈ گئے، سنیں ذرا غور سے.
دنیا میں امن نہیں قائم ہو سکتا، عدل نہیں قائم ہو سکتا، تو ٹھیک ہے، جماعت احمدیہ جو سزا پیش کرتی ہے میں اس کے حساب سے اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں. تم مرد کے بچے اب بنو، جتنے لائن حاضر ہو، جن کے متعلق تمہارے علماء نے فتوے لگائے ہیں کہ یہ گستاخی ہے، اس کو عدالت میں اس کے اوپر FIR کٹنی چاہیے. تمہارے متعلق تو ابھی میرے پاس فتوا پڑا ہوا ہے، میں ابھی اپنے لیپ ٹاپ پہ جاؤں گا، وہ منگوایا ہوا ہے. میں پھر رک گیا تھا کہ خیر ہے جانے دو. تمہارے اپنے علماء تمہیں غیر مسلم کافر ڈکلیئر کر چکے ہیں، یہ معاذ اللہ کے. تمہارے گھر کے علماء نے، مفتیوں نے آگے چل، مجھے پریل بھی نکلنا ہے. کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو ٹھیک ہے، کرو پیش، مرد کے بچے بن کے ذرا پاکستان 1994 کے جو کانسٹیٹیوشن تم لوگوں نے مولویوں سے پروو کروایا ہے، 1994 کا کانسٹیٹیوشن بالکل ہی بوندل گیا، جی پاگل ہو گیا. جن کو تم نے اپنا نمائندہ بنایا ہوا ہے، ان کے حساب سے پھر اپنی گردن پیش کر دو. کرو گے انصاف؟ تو جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ خود تم اپنے آپ کو مانتے بھی ہو. تو ہم نے تو آپ کو کانٹیکس آف دا ڈسکشن بھی بتا دیا، اس کے بعد بھی بتا دیا کہ ہمارے ہاں کیا ہے سزا، آپ کے ہاں کیا ہے. تو جو معیار ہے جو تم پیش کرتے ہو دنیا کے سامنے، معیار اپنی ذات کے اس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھو. ہمارے اگر کتابوں کے اندر توہین انبیاء کی سزا قتل ہوتی تو تم لوگ تو دن رات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے. ہم انہیں خدا کا نبی سمجھتے ہیں نا، تم نہیں سمجھتے. جیسے کرسچن کرنے والے کو صرف سزا دینی ہے، تو پھر کانسٹیٹیوشن بدلو. پھر بھی تم نے غلط قانون بنایا کتاب و سنت کے خلاف، بتا کر پیش کر رہے ہو لوگوں کو، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی خدا کا دین نہیں ہے. جھوٹے تو تم ہر لحاظ سے ثابت ہوتے ہو، ہر اعتبار سے تمہارے دجل، تمہارے مکر دنیا کے سامنے کھلتے ہیں. تمہیں پیمانہ تم درست نہیں کرتے کہ نیچے پیش کرو اپنے آپ. ہاں یہ پھر سنیں، یہ کہہ دیا جی لا الہ الا اللہ. بھائی جس دن تم نے میرے پہ حضرت علی، حضرت حسن حسین کی توہین کا الزامیت چھپانے کے لیے آؤٹ آف کانٹیکس سیاق و سباق سے ہٹا کر ایک صاحب الفاظ کو پیش کر کے نہیں پیش کرنا پڑنا تھا. ہائے صدقے جاؤں تیرے، صاحب الفاظ ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ. 18 مہینے پرانی آڈیو نہیں لانی پڑنی تھی. تو یہ ساری کی ساری بات، جی درد دل بھائی، یہ ساری باتیں آپ کی جو ہیں اوور آل سب کے لیے ہیں یا کہ کسی خاص پرسنالٹی کے لیے؟ نہیں اوور آل دیکھیں، چیز یہ ہے کہ پیمانے اپنے یہاں تو لے جی بھائیو، یہ ذرا نوٹ کر لیں، میں اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں. اس نے کہا ہے کہ تم اپنے قانون کے مطابق خود کو قانون کے سامنے پیش کر دو، جو بھی پراپر چینل ہے تم لوگوں کا جو قانون ہے، ٹھیک ہے، میں اپنے قانون کے مطابق خود کو پیش کر دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہے تو بھی پاکستانی، ہے تو بھی پاکستانی. اگر میری تو شناختی کارڈ کے اوپر تو میرے پہ قانون اپلائی کر رہا ہے تو بھی پاکستانی ہے. لیکن چل تیری بات مان لی، ٹھیک ہے. پہلے تو نے کہا کہ میں خود کو پیش کرتا ہوں، یہ انصاف کرے گا کہ یہ اپنے آپ کو پیش کرے گا؟ بالکل میں تیار ہوں، میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں. میں تجھے خاص طور پہ تیرا نمبر لوں گا فیورٹ 49 سے، تجھے پرسنلی میں اپنا جو میں خود کو پیش کروں گا، میں اس کی ساری ڈیٹیل تجھے فارورڈ کروں گا. جو بھی کچھ ہوگا کاروائی میں سب تجھے فارورڈ کروں گا، میں والنٹیئر کروں گا. یہ ہے میری بات، میں نے تیرا چیلنج قبول کر لیا ہے. لیکن تو پہلے اپنے آپ کو اب پیش کر اپنی جماعت کے سامنے،
اور تیری جماعت تیرے بانی کی جماعت ہے, تیرے بانی کا فتویٰ ہے. تو نے کہا ہے کہ میں پیش کر دوں گا سزا کے لیے. تیرے بانی کا فتویٰ ہے کہ جس کے قلم سے یا الفاظ سے کوئی شائبہ بھی پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی, وہ حرام زادہ ہے. تو اپنی آئی ڈی کے اوپر حرام زادہ لکھ. جی جی ظاہر ایک منٹ, ظاہر بھی ٹھہرے گا ایک منٹ. یہ اپنی آئی ڈی کے اوپر مرزا کے فتوے کے مطابق, اس کے فتوے پہ, شریعت اس کی, میں اپنے اسلام کی شریعت کے قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو نے بنو قریظہ کو کہا کہ ان کو قتل اس لیے کیا تھا ان کی شریعت کے مطابق. تو اپنے جماعت احمدیہ تیرے بانی جماعت کے فتوے کے مطابق تو قبول کر گیا, اور تو آگے ٹریڈ ایڈمیشن میں بھی چلاتا ہوں, تو حرام زادہ ثابت ہوا ہے. اپنی آئی ڈی پر نام اپنا حرام زادہ لکھ, اپنی ڈی پی حرام زادہ کی لگا. تو جس دن یہ لگائے گا, میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والنٹیئر کر کے اپنے آپ کو پیش کروں گا, اپنا کیس رکھوں گا, جو فیصلہ ہوگا اس کو قبول کروں گا, اور میں تیرے سے شیئر کروں گا پرسنل کے اندر. کر قبول. اب مرد کا بچہ ہے تو کر قبول. میں مرد کا بچہ ہوں, قبول کیا میں نے, کر قبول. کر قبول. تیری صرف ڈی پی لگانی ہے تو نے, اور تو نے کہنا میں نے لگا دی ڈی پی, کر مجھے اپنا کیس فارورڈ اب میرے فون کے اوپر. مجھے ذلیل کری دنیا کے سامنے کہ دیکھ اب یہ مرد کا بچہ نہیں بن رہا. تجھے پتہ ہی نہیں تیرا پالا کس سے پڑا, تجھے پتہ ہی نہیں پتر تیرا پالا کس سے پڑا. سیکر بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا میں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر دوں. کہتے ہیں جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا کلمہ زبان پر لائے گا جس سے آپ کی ہتک ہو, وہ حرامی نہیں ہے تو اور کیا ہے. مجھے ایک سیٹ, یہ الف فیک آف بھائی, میں آپ کو ایک منٹ نیچے کر رہا ہوں. لے پتر لے, مردہ بچہ تینوں میں فکر بھائی یہ وہ کمنٹ ہے جو میں نے کیا تھا اور مجھے بعد میں میوٹ کیا تھا اس نے. 3-4 دفعہ میں نے کمنٹ کیا, میں کیا پھر مرزا صاحب کا فتویٰ قبول کر لیا. ابھی ایڈمیشن آئے گا, خود مانے گا کہ اس کے جو لفظ پیش ہوئے ہیں وہ لفظ جو ہے نبی پاک کی شان کم کرتے ہیں, خود مانے گا بھی. میں سنواتا ہوں آپ کو آگے. میں کہوں تھوڑا سا مارجن دیں کہ یہ اپنی لائف کے اوپر آ کے بیٹھ کے فیوریٹ 49 کے اوپر اتنا کہہ دے کہ ہاں فاتح انیس جو ہے یہ حرامزادہ ہے, یہ میں ایکسپٹ کرتا ہے, یہ اتنا بھی کہہ دے تو چل جائے گا کہ ساحل بھائی بات یہاں تک نہیں ہے, غور سے سنیے گا. ان کا جو فتویٰ ہے غور سے سنیں, خالی اس کو حرام زادہ نہیں لکھوانا اپنی آئی ڈی پہ. جو اس کے ساتھ پھر بیٹھے گا, اس کو یہ حرام زادہ نہیں سمجھے گا, وہ بھی حرام زادہ ہوگا. ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, یہ میں سنی کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے یار. یہ ایک منٹ عبید بھائی, ایک منٹ عبید بھائی, ڈیمانڈ بڑھنی ہمارا حق بنتا ہے. اس نے بنو قریظہ کا ذکر کیا ہے بھائی, پورے قبیلے کا حوالہ دیا اس نے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سپوز اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر یہ سوچ لیں کہ ان کا ایریا ہے صدر کینٹ کا, میرے ایریا کے پاس ہی, تو وہاں پہ صدر کینٹ میں پھر اپلیکیشن وہاں پہ دیں گے. پھر نہیں, ان کے ایریا میں اپلیکیشن کیا مطلب دینی, میں نے اس کو میں نے کیوں پکڑوانا ہے پولیس سے, میں نے تو اس کا سر نہیں نا اتروانا. میں نے ابھی تک کہا میں نے اس کا سر اتروانا. آپ اپنی انہوں نے تو ڈی پی لگانی ہے نا, اپلیکیشن تو آپ نے کہا کہ آپ کے اگینسٹ ہوگی, آپ یہ بات کر رہے ہیں. اچھا ہاں چلو, 2 آفریں ہیں. یہ پاکستان آ کے یہ میرے خلاف دے اپلیکیشن, آ جائے میرے خلاف, یہ دے. میں تو والنٹیئر کر رہا ہوں بھائی, میں والنٹیئر کر رہا ہوں, میں خود دوں گا, میں پیش ہوں گا نا. اس نے کہا نا تم پیش ہو جاؤ, اس لیے جو اس نے الفاظ بولے میں والنٹیئر کر رہا ہوں, میں والنٹیئر کرتا ہوں. لیکن اویس بھائی یہ ڈی پی حرام زادہ کی لگائے گا, اس کے بعد میں اس کو پرسنل میں سب کچھ فارورڈ کروں گا. یہ دنیا کے سامنے الٹیمیٹم لگا کے بیٹھ جائے, لو جی اتنے دن ہو گئے نے, اے ویکھو اے مردہ بچہ نہیں, اتنے دن ہو گئے دیکھو نیا کام نہیں کیتا, اے پیش نہیں ہویا. گولڈن اپرچونٹی ہے اس کے پاس, اس کی جان چھوٹ جائے گی میرے سے. لکھ اپنی ڈی پی پہ حرام زادہ, کیونکہ مرزا غلام ہم بھی ڈیلی براڈ لگائیں گے, کہ انیس صاحب کو حرام زادہ ہوئے آج اتنے دن ہو گئے ہیں. اچھا یہ آپ نہیں سمجھتے اس کلچر کو ختم ہو جانا چاہیے یار, یہ جو بھی سسٹم چل رہا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ
चैलेंज है, उनका चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है, आप कह रहे हैं कल्चर नहीं खत्म होना चाहिए, वही हो हम क्या, हमने एक चैलेंज दिया, चैलेंज तो उन्होंने दिया है। नहीं ठीक है, वो चैलेंज उनकी तरफ से है, वो बात आपकी दुरुस्त है, मैं इससे डिनाई नहीं करा, लेकिन आप समझते नहीं है यार कि ये हम गुस्ताखी को लेकर और फिर ये जब तुम अवैस भाई, जब आपने इस बेगैरत को कहा था कि सीकर ने गुस्ताखी नहीं की, वो उसके अल्फाज, वो तेरी बकवास की बात कर रहा था, इसने आपकी बात मानी थी? नहीं, मेरी बात तो नहीं मानी थी उसके दिन, इन्होंने तो मुझे ये कह रही कि तुम्हें अल्लाह की गैरत, तुम्हें मतलब दूध की गैरत, तुम्हें माँ की गैरत खा रही, तुम्हें अल्लाह की गैरत नहीं है, इन्होंने तो मुझे ये बात की। ठीक है, आज इसको कॉन्टेक्स्ट याद आया है, आज इसको कॉन्टेक्स्ट याद आया है। भाई देखो, मैंने कबूल कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये हरामजादा लिखेगा अपनी डीपी के ऊपर, नाम चेंज करेगा अपना हरामजादा, यूजर नेम चेंज करे हरामजादा.121 या हरामजादा.123, इस तरह का नाम अपना रखे, बल्कि रखे हरामजादा.85, ये रखे अपनी यूजर नेम हरामजादा.85, ये ज्यादा बेहतर है। और ये हमारी तरफ से नहीं है, मिर्ज़ा साहब ने सिफारिश किया। अनीस साहब, आपको माननी चाहिए मिर्ज़ा साहब की बात, अगर आप उनको मसीह मौद मानते हैं। जाहिद भाई, इसने कहा है मैं अपनी शरीयत के, यही कह रहा है इसने, मैं अपने के फैसला हाँ, तो इनकी शरीयत ये सामने लगा दी, इनकी शरीयत सामने लगी हुई है, वो सामने फतवा है, वो सामने फतवा है, इसको फतवा मांगा ना इसने किसी मुफ्ती से, मेरे साथ फतवा लिया हुआ है ना, इससे बड़ा कौन मुफ्ती है इनकी जमात में? जाहिद भाई, कोई है मुफ्ती इनसे बड़ा? ये सब नहीं, सबसे बड़ा फतवा इनके घर से आ गया जी। ठीक है, ले जी, इसके नाम के साथ हरामजादा। अवैस भाई, आप इसको बताओ कि भाई हरामजादा लिखो, सीकर तैयार है, और इसको कोई ढिंडोरा नहीं पीटेगा। सीकर फेवरेट 49 से तेरा नंबर लेगा, अपनी डिटेल्स तुझे सारी की सारी वहां पे शेयर करेगा। चल और बता। वो बात उनसे की जा सकती, नंबर तो मेरे पास भी है, वो मसला नहीं है। बात क्या की जा सकती है, एक्सेप्ट करे बस। अब अल्टीमेटम हम लगाएंगे। चैलेंज चूंकि उन्होंने राइज अप किया, ये बात आपसे दुरुस्त है। फोन कर ले, अवैस को बोले फोन करके बताया कि सीकर ये कह रहा है। नहीं, वो पहुंच गया, सुन रहा है, बाहर बैठ के सुन रहा है, वो बाहर सुन रहा है आराम से, इजी होके। चैलेंज उन्होंने किया है, तो अब इसको, अब आपने आप तो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, बेसिकली आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये हरामजादा लिखेगा उसके ऊपर, ठीक। और आप कह रहे हैं कि इनकी शरीयत के मुताबिक ये इनकी शरीयत के अंदर ऐसा है कि जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब हैं, वो ये कहते हैं कि ये हरामजादा जो नबी पाक की हतक करेगा या उनके लिए नाजेबा अल्फाज बोलेगा, तो वो हरामजादा है। हाँ, आप कह रहे हैं कि जो है वो, अवैस भाई वो कह रहा है मैं पेश कर देता हूं अपने आप को सजा के लिए, वो मान गया ना, तो बस ठीक है, सजा साहब ने लिखी है, हराम, वो हरामी का है मिर्जा साहब ने, वल्दुल जना का है, हरामी को कहते हैं वल्दुल जना, वल्दुल हराम। आपके ऊपर पर्चा कौन करवाएगा? मतलब जो आप कहते हैं मैं पेश कर दूंगा अपने यार भाई देखो, बात है कि इसमें तो हिम्मत नहीं, ये तो इतनी जोगा नहीं होगा भाई। उसने कहा देखो, जो उसका चैलेंज है ये खुद अपने आप को पेश करे, यही कह रहा यार। अवैस ये मसला मैं हल कर देता हूँ। ये अपनी डीपी के ऊपर अपने नाम के साथ हरामजादा लिखे, सीकर के ऊपर पर्चा मैं करवा दूंगा। यार सही बात है, खुश है जाहिद अपनी बात पे कायम रहना। फिर आपने भाई तू लिखवा, अवैस अपनी बात पे कायम हूँ। जा, रिकॉर्डिंग हो गई है ना, जिसने रिकॉर्ड करना है कर लो। ये लिखे अपनी डीपी पे, एन मिर्जा, ये फतवा सामने लगा हुआ है मिर्जा कादियानी का। अवैस केस होना है, FIR होनी है, इन्वेस्टिगेशन होनी है, वो सारा वो तो प्रोसेस है। यहाँ तो सीधा फतवा है, नाम ही अपना बदलना है, बस हरामजादा करना है। कोई केस नहीं, कोई FIR नहीं, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा अपना नाम हरामजादा लिखना है बस। वो लिख ले, बाद में आप लोग ना कर पाए फिर। चलो पहले लिख लें, तो फिर भाई हम झूठे साबित हमने भाई रिकॉर्डिंग, हमारे सबूत है, रिकॉर्डिंग कर ले, रिकॉर्डिंग हमारी चला के लोगों को बताए कि ये झूठे हैं। ले जी, अभी इंशाल्लाह इस ब्रॉड के बाद सारे मुसलमान काउंटडाउन शुरू कर दें कि जब तक ये अपनी आईडी पे हरामजादा नहीं लिखता, ठीक है? तो चलें, वो आगे बात अभी चलाते हैं। इसलिए इंसान को ना सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना। हो जाते हैं कई दफा जज्बात में बंदे से अल्फाज। CEO साहब के लिए मुझे एक सीट चाहिए। ओ बन गए, ओ लो, चलो बहुत अच्छे भाई। अरे इतना जज्बा है ना, अल्लाह खैर करे हमारी आवाम में, कि आसिफ नदीम भाई ने तलों कॉल ही कैंसिल कर दी थी थोड़ा जज्बा देख के।
चलो जिन्हें आना सी वही कॉल कैंसिल कर गए। अच्छा जी सुने जी, आगे आगे सुने जी। नहीं ओवरऑल देखें चीज ये है कि पैमाने अपने यहाँ तो दर्द दिल भाई, हम अगर कहते हो कि तौहीन रिसालत की सजा सरतन से जुदा, फिर तो अगर आप हमारे सामने कोई कहे हम तो इसको वैसे ही गलत मानते, लेकिन जो बंदा इस कानून को ठीक मानता है, जैसे हम बहैसियत मुसलमान, ये बात हम तो नहीं कहते हैं कि बच्चों को भी जला दिया जाए, बच्चों को भी कत्ल कर दिया जाए, उनमें से कोई मर्द लड़का भी जिंदा ना छोड़ा जाए। यहूदी ये तौरात के अंदर से ये कानून पेश करते हैं ना कि जब तुम किसी कौम के ऊपर गालिब आ जाओ तो उनके उन बच्चों को भी मार दो जिन्होंने कल को तुम्हारे खिलाफ खड़े होना है। बनु कुरैजा का फैसला किस बात पे किया गया था? वही बात रिपीट कर रहा है, वो सेटल हो गया मामला। अभी आगे इसकी एडमिशन में आपको दिखाता हूँ। ना किसी को यकीन और कुरान के असूल पे किया गया था। बता देंगे बनु कुरैजा का फैसला जिन्होंने कवाली की और जिस कर रहा हूं कि ठीक है मैं अपने आप को जमाते, अगर तुम समझते हो कि ये तौहीन है। हाँ मैं समझता हूँ, जरा सुने, गौर से सुने जरा। और ये ऑडियो उन्होंने ही पेश की है ना, सवाल इसीलिए मेरे सामने आया, तो मैं उसी चीज को, उसी पॉइंट को एड्रेस कर रहा हूँ कि ठीक है मैं अपने आप को जमाते, अगर तुम समझते हो कि ये तौहीन है, मैं अल्लाह के हुजूर भी माफी मांगने को तैयार हूं, मैं अपनी जमात के आगे पेश होने को भी तैयार हूं। अगर कज़ा मुझे जो फैसला देखे के दे देगी, जो हमारी कज़ा है वो जो भी फैसला दे मैं मान लूंगा। तुम दुनिया के सामने पेश होने को तैयार हो अपनी अदालतों के सामने कि हाँ मैंने ये काम किया, जैसे तुमने मेरे सामने बड़ा सीना चौड़ा करके कहा था कि मैंने गुस्ताखी की है। अगर ये मेरा जुमला अवैस भाई ना दिखा पाया, जो इसने कहा कि तुमने मेरे सामने कहा था हाँ मैंने गुस्ताखी की है, अवैस भाई अगर ये जुमला ना दिखा पाया, आप इसको कहें कि ये लानत डालेगा अपने ऊपर भी, मिर्जा गुलाम अहमद के ऊपर भी, सबके ऊपर लानत डालेगा अगर ये मेरा जुमला ना दिखा पाया तो। ये इतना बड़ा कज़्ज़ाब और दज्जाल का मानने वाला ये बेगैरत इंसान है, ये मुंह पे बैठ के झूठ बोल रहा है। हाँ मैं समझता हूं तूने गुस्ताखी की है, ये तेरा चैलेंज मुझे कबूल है, और आ मिर्जा गुलाम अहमद के फतवे के नीचे मैं समझता हूं तूने गुस्ताखी की है, कर दिया ना तूने पेश खुद को, बस ठीक हो गया। हरामजादा लिख अपनी नाम के साथ, आईडी लगा, अपनी डीपी लगा ग्रीन वाली बना के, जैसे वो 8 डिकोडर प्रो मैक्स की बनाई है और अपनी एक ही सॉफ्टवेयर से बनाई हुई है फुदुआ, तो ये भी नहीं पता क्या नकल कैसे करते हैं चीजें, एक ही सॉफ्टवेयर से बनाई हुई दोनों। उसके ऊपर लिख के लगा, बिल्कुल ऐसे लिख के लगा कि भाई हराम ज्यादा, कैपिटल लेटर्स के अंदर लिख के लगा अपने नाम के साथ, और उसी से खिताब किया कर। ये कव्वे वाली आवाज वहां से निकाल, मैं जैसे ही तू करेगा मैं प्रोसेस इनिशिएट कर दूंगा। दैट्स इट, इतनी सी बात है भाई, मैंने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज। आगे सुने। सामने पेश होने को तैयार हो अपनी अदालतों के सामने कि हाँ मैंने ये काम किया, बनेगी वो मुझे देना। जाओ जाके तुम भी अपनी अदालतों के सामने पेश हो और उन्हें को जो बड़ी से बड़ी सजा बनेगी वो मुझे दो, तो देख लूंगा तुम्हारा इंसाफ और तुम्हारी ईमानी गैरत कितनी कोई। या फिर उस टाइम पे अपने आप को बचाने के लिए फिर कहना कि हाँ ये जो अब कानून बनाए हुए हैं ना पाकिस्तान में, ये शरीयत के खिलाफ है, अहमदियों ने सही का इंटरप्रिटेशन पेश की हुई। अब तो आपने मुझे इस किस्म की बातें नहीं भेजी, उस टाइम तो आपने कहा था कि ये तो जो इल्जाम। दर्द भाई ये मुझे समझ नहीं आई क्या बात हो रही थी, आपने इसको क्या ऑडियो भेजी थी? जिक्र भाई सॉरी, मैं ना न्यूज अपडेट पे था। अच्छा अभी मैं आया हूँ वापस। आपने क्या पूछा? सॉरी बताइए दोबारा। ये कल भी जब मैं सुन रहा था तो आपने कोई ऑडियो भेजी है जिसमें आप किसी का नाम नहीं ले रहे थे कि बाकी कोई जवाब नहीं दे रहा है, मैंने इसको जी मैं समझ गया सिगर भाई, मैंने इसको खंजीर की ऑडियो भेजी थी, उस पर मुझे इतना लंबा एक पैराग्राफ लिखकर भेजा और उसमें उसको किसकी समझा नहीं मैं, क्या मीर खंजीर जो है। अच्छा ओके 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 ओके। मीर खंजीर की ऑडियो भेजी और उस पर इसने इतना लंबा पैराग्राफ लिखकर भेजा, उसको डिफेंड कर रहा था। मैंने कहा उस टाइम तो आपने ये बातें नहीं की। कौन सी वाली ऑडियो डिफेंड कर रहा था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उसने इल्जाम लगाया हदीस के हवाले से। हम लोग तो आपको पता रिपीट भी नहीं करते वो बात। हाँ उसको डिफेंड कर सके, ठीक कहा उसने कहा था इल्जामी जवाब है, आगे आप सुनेंगे आपको समझ आएगी। इल्जामी जवाब में झूठ बोल रहा है। मैंने कहा इल्जामी जवाब आप सुनेंगे आपको पता चलेगा। कहता वो इल्जामी जवाब है।
चले सुनते हैं जरा। ये है वो है, उसके बारे में आप बिल्कुल खामोश थे, अभी आप किसी को कौन सी फतवे दे इल्जामी रहे हैं। जवाब के बारे में मैंने कहा था कि आपको इल्जामी जवाब है? जो इल्जामी जवाब है मैंने उसी को इल्जामी जवाब कहा है ना। अब अच्छा, जो इल्जामी जवाब पे मेरे सवाल सुन लीजिए। इल्जामी जवाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शातमियत करना फर्ज है? इल्जामी जवाब होता है? मैंने कब कहा फर्ज है? तो उस ऑडियो के बारे में आपने मुझे तो जवाब ही नहीं दिया। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि जो तरीकेकार होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा ले लेना, उनसे ऊपर तो नहीं फतवा कोई दे सकता है। मेरे से क्या पूछते हैं? नबी ले भाई ये भी नोट कर लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा ले रहे, उनसे ऊपर कोई फतवा नहीं दे सकता। तेरी जमात में भी मिर्जा से ऊपर कोई फतवा नहीं दे सकता। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है कि अगर मैंने दर्दे दिल साहिब को प्रवोक किया और दर्दे दिल भाई ने आगे से मुझे कोई बदजुबानी कर दी या कुछ कर दिया, ओके अब मैं समझा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मतलब ये वही बात कर रहा है जो इसने मेरे सामने भी की थी। मुबश्शिर रजा ने जब वही बात गालियां दी थी हजरत उमर फारूक को, नबी पाक को, हजरत ईसा को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, हजरत अली को, तो इस बेबगैरत ने कहा था कि शरीयत के अंदर आता है कि जो पहल करता है सारा मलबा उसके ऊपर जाता है, और लानत भेजी थी मैंने उसके ऊपर कि बगैरता तू ये कह रहा है, शरीयत हमें बता रहा है कि अगर कोई मिर्जा गुलाम अहमद को कुछ कहेगा तो तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली निकालेगा। और बदबख्त बगैरत कादियानी। सारे इस खबीस इंसान ने जो उस मुबश्शिर रजा ने अंबिया को गालियां निकाली, मुहातल मोमिनीन को गालियां निकाली, ये इसने ये पेश करके उसकी गालियों को जस्टिफाई किया था। जस्टिफाई किया था, तभी तो इसने मिर्जा खुलवाया था मेरे से, तभी तो इसने मिर्जा खुलवाया था इस बेगैरत इंसान ने। भाई मेरे ख्याल से इसको दोबारा थोड़ा सा टकोर की जरूरत है। अब ये जो इसने कहा है कि भाई शरीयत चूहा है ना, ये चूहा मेरे हत्थे तो चढ़े, मैं इसको छाटे मार मार के सीधा ना करूंगा। चूहा का बच्चा है ना, चूहा भागा हुआ। मैं यही कहने लगा सिकर भाई, वो पिछले दिनों हमारे बलाल भाई ने मीर लतीफ से कोई डिबेट की थी जिसके अंदर मिर्जा साहब खुद एक्सेप्ट कर रहे थे कि मैं इन हिंदुओं को उंगल देनी पड़ती है। हाँ, मिर्जा साहब ने प्रवोक किया हिंदुओं को, प्रवोक किया। हिंदुओं ने निकाली अंबिया को गालियां, किसने पढ़वाई? मिर्जा गुलाम अहमद ने। और जियो साहिल भाई, गुड वन, गुड वन। ओ फाते ओए नीस ओ तू ते जमाती हमने ले ही बैठा, ओए जा नक डूब के मर जा किते। तो गुड वन, मेरे ज़हन में ये बात नहीं थी बिल्कुल। मिर्जा गुलाम अहमद कहता है कि ये हिंदू मुनाफिक लोग हैं, ये हमारे नबी की तारीफ करते हैं, इनको इनकी मुनाफिकत दूर करने के लिए इनसे सख्त कलामी करनी पड़ती है ताकि ये अपनी मदानत छोड़े। और लाखदी लानत है तुम लोगों के जो अपना लेके बैठे हुए सारा मंजन बगैर तो रसूलुल्लाह को गालियां पड़वाई तुम लोगों ने, की काल लें गालियां पड़वाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। या मेरी हाफ स्क्रीन है भाइयों, जरा देखें, मुझे ना वो फिर गेस्ट नहीं शो होते क्योंकि मैंने ऑडियो चला रहा था हाफ स्क्रीन में। देना, मैं भी मॉडरेटर नहीं हूं, बाकी भी एक दो नहीं तो बना दे कॉल ले सकते उठा सकते। तो यार मैं नीचे जा रहा हूँ, नहीं भाई कॉल लेता हूँ मैं जाके। अच्छा वो ना उतरेंगे। अच्छा मेरी गुजारिशात सुन लें। मैं जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए बात ये है कि ये जो चैलेंज बैठ के दे रहा है जी, मैं अपनी जमात के क़ज़ा, ये क़ज़ा तो ये लोग खुद ही चला रहे होते हैं, ये क्या बकवास बात है। हमसे पूछें ना, हम एक्स कादियानी से पूछें कि क़ज़ा किस अंदाज से काम कर रही होती है। मुरब्बियान तो कभी भी अंडर द नाइफ या अंडर द सॉर्ड आते ही नहीं है, ये बिल्कुल बकवास बात है। जो ये चैलेंज दे रहा है इसको असूली तौर पे चैलेंज देना चाहिए कि आपने जो गुस्ताखी की है आप अपने आप को पाकिस्तान में अदालत में पेश करें और मैंने जो किया मैं अपने आप को पेश करूंगा। इसको कहते हैं बराबर का मुकाबला। ये टोटल बुलशिट है जो उसने की है। आसिफ भाई जो इसकी ऑडियो है ना, कज़ा के ऊपर तो जाना ही नहीं है ना। जब मुफ्ती सिलसिला मुफ्ती आला मुफ्ती आजम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब मौजूद हैं तो कज़ा कौन होती है? कज़ा क्या बेचती है आसिफ भाई? फतवा चलेगा ना, उसने खुद कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है, वो उससे ऊपर कोई फतवा नहीं। तो मिर्जा का फतवा है ना कि ये हरामजादा है क्योंकि कबूल गया, इसने गुस्ताखी की। बिल्कुल, जो इसकी करंट डीपी है उस पे जैसे कलमा लिखा हुआ है, उसके बाद फतेह इस्लाम और ये और वो, इसको डीपी में पूरी तरह वाज़े तौर पे लिखना चाहिए कि
मिर्जा साहब के फतवे के मुताबिक ये हूँ। हाँ, और मैं ये कैपिटल लेटर्स में हराम ज्यादा, इसको बड़ा बड़ा करके डीपी की डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं खास तौर पे ये बात करने के लिए आया था। तो आपको अगर सीट चाहिए हो तो बेशक आप मुझे उतार के सीट ले लें, मैं बैठूंगा। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मुझे मेरे भाई ने चीज भेज दी है, मैं एक चीज देख लूं। ये वही है जो अगर मैं कह रहा था, एक मिनट जरा दीजिएगा, एक सेकंड। 4340 5802, ठीक है, मैं जरा देखता हूँ। From less bloating to more poop. किस्मत ही ऐसी है कि जब भी मुंह खोलता है मिर्जा साहब और जमात के बारे में ना कुछ किसी ना किसी को ट्रक के नीचे डलवा देता है। साहिल भाई, अभी ये कल दर्द दिल भाई, साहिल बेटे दर्द दिल भाई, कल जो वो जॉन जो बैठा हुआ है लड़का, वो जो एग्नोस्टिक कहता है खुद को, और जो कह रहा था कि मेरे सामने करे ना बात, हम बताइए इनको, हमारे सामने करें बात, और जो इसको कह रहा था आप बड़ी पहुंची हुई चीज है, वो पहुंची हुई यही ना कि आपस में इनको पता है कि भाई ये हमसे बड़ा मुल्लिद है, ये जो बगैरत बैठा हुआ है। एग्जैक्टली पहुंची हुई चीज है। जरा ये सुनिएगा जरा, ये अगर वही वीडियो है तो। मैंने अक्खा बंद करके पिक कर लिया, गलती मेरी है। बोलेंगे जॉन साहब? जी जनाब, सलाम अलैकुम। सरकार, मैं तो इसे कहते हैं मुसलमान हूँ, और मैं तो ये आपकी गुफ्तगू ही सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इन्हें जानता हूँ फतेह भाई को, इसलिए मैं यानी कि गुफ्तगू ही सुनने बैठा हूँ। क्या आपके भाई हैं? नहीं, मैं तो ब्रॉड पे ही मिला हूँ इनसे, इसलिए मैं तो गुफ्तगू सुन रहा हूँ इनके बारे में, और कुछ भी नहीं। इसकी आईडी चेक नीचे भाई के कमेंट है जॉन ने। आप क्रिश्चियन हैं? आप कौन हैं? ये देखो, झूठ बोल रहा है, मैं मुसलमान हूँ, झूठ बोल रहा है। सरकार, मैं पहले बिफोर मैं यानी कि अहले तशरीह था, अब मैं मुसलमान हो गया, बिल्कुल एंटी यानी कि मसलक हो गया। पहले तशरीह थे। दूसरे लफ्जों में आप वो क्या नाम है, शानी ग्रुप के हैं। तो अगर कोई मसला नहीं उनके वाले नहीं है रखते हैं, तो मैं उसके फतेह भाई का क्या सीन है यार? आप फतेह भाई कैसे जानते हो फतेह भाई को? मैं तो जनाब ब्रोड में बैठता रहा हूँ, तो मैं यानी कि इन सबको जानता हूँ। ये जवाब भाई, फतेह भाई, आपको मेरा नाम सुना हो? तो कैसे लगे आपको फतेह भाई, कैसे लगे आपको? जनाब, मैं तो किसी को पर्सनली नहीं जानता, मैं तो अभी आपसे ही सुना और उनकी जुबानी जो सुना है वही चीजें सुनी है। चलो, फतेह भाई तो आपने कहा ना, उनकी ब्रॉड पे आप रोज बैठते हो, कैसे लगे आपको वो? जैसे भी ब्रॉड पे ही सुना है मैंने, कौन सा काम के घर घुस गए, कैसे लगे आपको? मेरे सुनने के मुताबिक वो जो बात उस टाइम वहाँ पे कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैं सुन रहा हूँ ये कुछ और तरफ जा रही है, महदी की तरफ, और वो कुछ और तरफ जा रही है। ये किस तरफ जा रही है बात जो आपने सुनी हुई? ये जो बातें सुन रही आ रही हैं, लाइक गालियां और निशानते में आपको, ये एक मिनट अपना माइक करे, मुझे आवाज जबल आ रही है। जो गालियां दी जा रही हैं, ये जो चीजें बताई जा रही हैं आपकी ब्रॉड से, उनकी वॉइसें सुनाई जा रही हैं, ये तो सीधा दो तरफ ही जाती हैं, या तो मुल्हिद की तरफ से जाती हैं या तो एंटी इस्लाम की तरफ से जाती हैं। ये दो ही चीजें हैं कि उन्होंने एक लिबादा ओढ़ लिया अपने ऊपर एक चीज का, यही समझ आ रहा है अभी तो फिल वक्त। अब ये उनसे जाकर सुनेंगे तो पता लगेगा कि क्या सिस्टम। आप उनसे जाके सुनेंगे ना तो वो आपको कहेंगे, देखे हमने तो मिर्जा साहब को माना ही नबी पाक की वजह से है। मिर्जा साहब ने तो कहा है मैं चीज क्या हूं, बस फैसला यही है, दिल भर मेरा यही है। वो तो जूतियों की खाक है, हम तो उन्हीं की दिया हुए तो सब कुछ खाते हैं। तो उधर ना आपको करेंगे ये दजल, इसलिए इनको मेरे भाई कहते हैं जिद्दीक। आपका शायद तारुफ इनसे नहीं हो, हम आपको तारुफ दे देते हैं। ये है जिद्दीक। ठीक है, अब उसको भाई ने रिमूव कर दिया। फतेह इस्लाम की ऑडियो और उन चीजों पर इस बंदे ने क्या कहा, ये दो तरफ से आ सकती है, या ये मुल्हिद की तरफ से या एंटी इस्लाम की तरफ से। और इसने भी ये कह रहा है, हाँ मुल्हिद, इसलिए मैंने कहा था सूरा दा सूर है, ये मुल्हिदों का मुल्हिद है। ये इस कदर गिरा हुआ, ये घटिया छुपा हुआ बेगैरत है। ये जो लहजा ना इसका कव्वे की तरह लहजा निकालता है, वो इसकी आईडी पे इसकी झलक आती है जो उसने रखी हुई है इस काम के लिए, जिसके ऊपर ये अपने मनाजरे अपलोड करता है, पॉइंट्स अपने जो मुंह से बयान करता है फिर वहां पे अपलोड करता है। पागल इंसान। आगे सुने जी दोस्तों इसको, दूसरी ऑडियो। जज़ाकल्लाह भाईजान,
یہ ویڈیو کے لیے بہت شکریہ. تو اس کا وبال کس کے اوپر ہے؟ اس کا وبال تو اسی کے اوپر ہوگا نا جو کرے گا پرووک کرے گا. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتا دیجئے, میری ایک سیکنڈ مجھے بات, آپ اتنا بات کر رہے ہیں, میں تو سوال کر رہا ہوں, لیکن سوال کر رہے ہیں تو اس کا جواب دینا میرا حق ہے نا. الزامی میں سوال سن تو لیں. جی ایک ہوتا ہے الزامی جواب کہ یہ واقعہ ہوا ہے, تمہارے گھر میں بھی یہ واقعہ ہوا ہے. میں کہوں یار آپ کے گھر چوری ہوئی, آپ کو میرے گھر بھی چوری ہوئی, دونوں واقعے سچے ہوں. ٹھیک ہے. ایک ہے الزامی جواب کہ میں کہوں کہ یار آپ کے گھر چوری ہوئی, آپ کے گھر بھی چوری ہوئی اور وہ چوری نہ ہوئی, وہ تو جھوٹ ہو گیا نا. تو اگر الزامی جواب میں کسی ذات پر جھوٹ بولا جائے, اس کے لیے کیا سزا ہے؟ آپ کی جماعت کے حوالے سے میں بات کروں. اس کو مسیح موعود مان لیتے ہیں, یہ سزا ہے. بھائی تھوڑا سا ریوائنڈ کریں پھر. جی کتنا جہاں سے اس نے شروع کی ہے نا, اس کی سر پر وبال ہوگا. اوکے, جہاں سے شروع کر. نہیں بھائی اونی دیر ہینڈ فری بھی لا لو. میں تو سوال کر رہا ہوں, لیکن سوال کر رہے ہیں تو اس کا جواب دینا میرا حق ہے نا. الزامی میں سوال سن تو لیں. جی ایک ہوتا ہے الزامی جواب کہ یہ واقعہ ہوا ہے, تمہارے گھر میں بھی یہ واقعہ ہوا ہے. میں کہوں یار آپ کے گھر چوری ہوئی, آپ کو میرے گھر بھی چوری ہوئی, دونوں واقعے سچے ہوں. ٹھیک ہے. ایک ہے الزامی جواب کہ میں کہوں کہ یار آپ کے گھر چوری ہوئی, آپ کے گھر بھی چوری ہوئی اور وہ چوری نہ ہوئی, وہ تو جھوٹ ہو گیا نا. تو اگر الزامی جواب میں کسی ذات پر جھوٹ بولا جائے, اس کے لیے کیا سزا ہے؟ آپ کی جماعت کے حوالے سے میں بات کروں. مسیح موعود ہمارے سمپل سا ہے کہ آپ کو میں نے اپنی جماعت کا موقف بتایا, آپ نے میرے سے پوچھا تو جماعت کا موقف تو ہم نے آپ کو بڑا صراحت کے ساتھ بتایا. وہ سچ چھوڑ گئے ہیں پیچھے. وہ ایک منٹ پھر میں اور پیچھے جانا ٹھہرو. میری ایک سیکنڈ, شریعت کی بات کر رہا ہے کہ اگر کوئی پرووک کرے تو اس کے آگے سے گالی, وہ والی بات. تو نہیں فتویٰ کوئی دے سکتے. صلی اللہ علیہ وسلم کے الزامی جواب کا ہے نا, اس کے بارے میں آپ بالکل خاموش تھے. ابھی آپ کسی کو یار 1.25 پہ نہ لگا دوں, تھوڑی سی تیز کر لوں. الزامی جواب کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ آپ کو الزامی جواب ہے, جو الزامی جواب ہے میں نے اسی کو الزامی جواب کا ہے نا. اب الزامی جواب پہ میرا سوال سن لیجیے. الزامی جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شاتمیت کرنا فرض ہے؟ الزامی جواب ہوتا ہے. میں نے کب کہا فرض ہے؟ تو اس آڈیو کے بارے میں آپ نے مجھے تو جواب ہی نہیں دیا. میں نے آپ کو پہلے بھی کیا تھا کہ جو طریقہ کار ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ لے لینا, ان سے اوپر تو نہیں فتویٰ کوئی دے سکتا ہے. میرے سے کیا پوچھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ اگر میں نے درد دل صاحب کو پرووک کیا اور درد دل بھائی نے آگے سے مجھے کوئی بدزبانی کر دی یا کچھ کر دیا, تو اس کا وبال کس کے اوپر ہے؟ اس کا وبال تو اسی کے اوپر ہوگا نا جو کرے گا پرووک کرے گا. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتا دیجئے. میری ایک الزامی زید بھائی, آپ کو میں نے ایک مکتوب بھیجا ہے 87 کا. شیخ بٹالوی نے مرزا قادیانی کو روکا تھا کہ یہ میں پڑھتا ہوں, میں بھیجتا ہوں آپ کو. سہیل بھائی سمری بتا دینا. میں کر دیتا ہوں. نہیں بھائی آپ کریں بات, میں بھیج دیتا ہوں. شیخ بٹالوی نے مرزا قادیانی کو روکا تھا کہ دیکھو یہ تمہاری زبان درست نہیں ہے, اس طرح نہ کرو, لوگ جواب میں پھر سخت الفاظ بولیں گے. تو مرزا قادیانی نے اسے کہا تھا کہ بے شک لوگ سخت الفاظ بولے, میرے دل میں خدا نے اجتہادی طور پر یہ بات ڈالی ہے کہ یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے. اس کے جواب میں کچھ بھی کہیں, اس کی سے پرواہ نہیں تھی. ہائے ہائے, ہر پاسوں بیچارہ جڑا نا پھنس جاتا. اب ابتدا کی ہے مرزا قادیانی نے اور خدا کے حکم پر کی ہے. اب فتح اسلام کے مطابق تو وہ بات تو مرزا قادیانی کے سر پہ جاتا ہے. بالکل جاتا, بالکل جاتا. ابھی تو نہیں بھائی, میں وہ آڈیو نا, میں نے جو ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی اس میں سے میں نے وہ نکال دی تھی, وہ جو اس کتے کی جس نے حضرت عمر کے اوپر جو بکواس کی تھی نا, اور اس نے پنجابی میں وہ الفاظ بولے تھے. اس بغیرت نے کہا تھا کہ ہاں بخاری دی حدیث ہے, بخاری میں حدیث کوئی بھی نہیں ایسی. اس نے وہ بھی جھوٹ بولا اس بغیرت نے. پھر اس نے کہا پنجابی چ کہو گے تو کی کہو گے,
مطلب یہ اتنا گرا ہوا یہ گھٹیا انسان. ججا صاحب پنجابی مطلب کیتے تے پھر کے بنے گا. میں کہہ رہا ایک باری انگلش کیتی سی خالی انگلش چھوٹی جی انگلش وہ بھی بشیر الدین محمود دے خواب دی تے ہس ہس کے لوکاں دے اکھاں چوں اتھرو آ گئے سن. ایک سیکنڈ مجھے بات آپ اتنا بات کر رہے ہیں میں تو سوال کر رہا ہوں. سوال ابھی چوری نہ ہوئی وہ تو جھوٹ ہو گیا نا. تو اگر الزامی جواب میں کسی ذات پر جھوٹ بولا جائے اس کے لیے کیا سزا ہے؟ آپ کی جماعت کے حوالے سے میں بات کروں. یہ دیکھیے گا اس کی آواز اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے گی یہ سوال کے اوپر. اس کو سمجھ نہیں ہے کہ میں جواب کیا دوں گا کیسے. ہمارے سمپل سا ہے کہ آپ کو میں نے اپنی جماعت کا موقف بتایا. آپ نے میرے سے پوچھا تو جماعت کا موقف تو ہم نے آپ کو بڑا صراحت کے ساتھ بتایا, کئی دفعہ بتایا کہ ہماری جماعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی. ہمارے جو امام ہیں انہوں نے 3 عدد خطبے دیے ہیں. وہ خطبے اب تو ہمارے مخالفوں کو یاد ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے وہ حوالہ خود ہی دے دیتے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے ہمارے مربیوں کو کال بھی کرتے ہیں تو وہ خطبوں کا ریفرنس دیتے ہیں. لیکن جب جماعت وہ گل کی پوچھ رہا ہے تینوں پیڑ اپنے پیو دی پئی ہے اتنے دی وہ سوال تیرے کو کی پوچھ رہا تینوں میرا ساڑ ہی نہیں مک رہا. احمدیہ کے بغض سے نکلے نا نہ نکلے تو تب بغض میں سارا کچھ وہ کہنے کو تیار ہوتے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے جماعت کی تعلیم کا اس سوال کہ امام جماعت احمدیہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. نہ ہماری یہ تعلیم ہے کہ دیا جائے. بسا اوقات جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں اللہ کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ انسان کا قتل کیا جائے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. لیکن با امر مجبوری جب کوئی شخص آ جاتا ہے تو آپ کے اپنے گھر کے علماء کا یہ اصول لکھا ہوا ہے, ہمارا تو لکھا ہی نہیں. یا آپ کے اپنے علماء اس اصول کو پیش کرتے ہیں کہ جب عیسائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ حملے کیے, اسلام پہ حملے کیے, تو ہم نے ترکی با ترکی جواب دیا. ہاں درد دل بھائی کیا نتیجہ نکلا؟ ترکی با ترکی دجل کر رہے ہیں نا. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. میرے سامنے تو حوالے پڑے ہوئے تھے. میں تو اس کو جس جگہ پہ لے کے جا رہا تھا اس کو سمجھ آ گئی تھی کس جگہ پہ لے کے جا رہا تھا. بلکہ اس کا جواب ہے نا جس کو اس کو اڈاپٹ کر لیا. آپ کو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے لیے آپ اگر مرزا غلام احمد پہ اٹیک کرو گے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے. ایگزیکٹلی وہی لے کے جا رہا ہے, وہی لے کے جا رہا ہے. اور ان لوگوں سے صرف ایک ہی سوال ہے. یہ اپنے آپ کو سو کالڈ مسلم کہتے ہیں. ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں بتائیں سیکر بھائی آج تک کسی مسلمان نے آپ سے لڑائی کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یا انبیاء کرام یا اولیاء کرام صحابہ کرام کی ذات پہ کوئی الزام لگایا ہے جھوٹا؟ نہیں یار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں لگانا بھائی؟ یہ کس قسم کے دجال منافق قسم کی قوم پیدا کر گئے مرزا, جو سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور جھوٹے الزام صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں, انبیاء کرام کی ذات پر صحابہ کرام کی ذات پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں. اور اس کو یہ الزامی جواب کہہ کے وہ کہتے ہیں نا نیرو اسکیپ لینا چاہتے ہیں. ان کو ملتا ہے نیرو اسکیپ, دینے ہیں نیرو اسکیپ. اسی اندازہ کرو وہ ثابت اس ٹائم سے یہ کر رہا ہے کہ جناب ترکی بد ترکی ہے. مطلب میر سلیم نے اللہ معاف کرے ترکی بد ترکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الزام لگا دیا گیا. جس نے مثال گھر کی دی ہے, مطلب وہ گھر پہ کیا ہوتا ہے آپ کا سیلف ڈیفense. سیلف ڈیفenس میں مرڈر جائز ہوتا ہے نا, یہی کہہ رہا ہے نا آپ کو. تو اس کا مطلب ہے سیلف ڈیفenس میں مرزا کے سیلف ڈیفenس میں نبی کو گستاخی یہ بات اس کی یہ بات اس کی اپنی تو نہیں ہے, وہ بشیر الدین محمود کی بات دہرا رہا ہے. بالکل کہ اگر تم رسول اللہ کے بارے میں کوئی بات کرو گے ہم حضرت عیسیٰ پہ حملہ کر دیں گے. وہ کہتا ہے میں نے حملہ کر دیا. یہ بات بہت پہلے میں سوال کر چکا ہوں. میں نے کہا یہ جو بھی رسول اپلائی کر رہے ہو یہ ایک بندے پہ ہے کہ سب پر اپلائی ہو رہا ہے. یہ سوال میں کر چکا ہوں. میرا تو ابھی دوسرا سوال ہے, صرف دوسرا سوال ہے. اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ گیم کھلنے والی ہے. اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ ڈسکنیکٹ کر دیا بعد میں. ترکی با ترکی کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ بتاتے درد دل بھائی, آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. وہ تو میرے سامنے حوالہ آئے گا تو مجھے پتہ چلے گا. میں تو اس ٹائم کرنٹ سچویشن کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے جان لے جا رہے ہیں, میں تو سوال ہی نہیں. میں ایک آڈیو آپ کو بھیجتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں, بلکہ باقی بھی دوست بیٹھے ہوں گے جن کو پتہ ہے, 8-10 لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا رابطہ ہے آپ کی جماعت سے. کہیں سے مجھے جواب نہیں آتا, آپ ہمت کرتے ہیں مجھے جواب دیتے ہیں. اور ایک شخص جو ہے محترم ہے میرے لیے, انہوں نے مجھے جواب دیا. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ اس بات کے اوپر آپ بھیجیں, میں اس کو دیکھ لوں گا. اس کے اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ جی اس کی پوری ریکارڈنگ آپ دے سکتے ہیں تو دے سکیں گے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایک کانٹیکسٹ میں سے نکال کے میں جو آپ کو آڈیوز بھیجوں گا نا, مجھ سے پوچھیں گے نا کہ اس کی جی اس سے 10 منٹ پہلے کیا بات ہو رہی تھی, میں وہ بھی آپ کو بھیج دوں گا.
अगर तो ये कर सकते हैं तो फिर बराए मेहरबानी भेजो, क्योंकि बसा औकात होता क्या है कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, कहाँ से बात चली, कहाँ पर वो किस अंदाज में बात चल रही है, वो सारे छोड़ जाते हैं। मेरे सामने मैं आपको एक करंट एग्जांपल रोके हाँ जी, अभी तक किसी का नाम नहीं आया, ना आपका नाम आया ना किसी का नाम आया। इसकी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ चेक करनी है आपने, ये फ्रस्ट्रेटेड कितना हो गया है और इसका सिर्फ पॉइंट आउट किधर कर रहा था, ये आपने नोट करना है। मेरे सामने ये बैठे थे जनाब सीकर साहिब अपनी गुस्ताखी के ऊपर मुनाजरा। हेलो ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਓਏ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। इसको कहते हैं कुत्ते के गले में हड्डी फंस जाना। हाँ, पागल हो चुका भाई, ये तो ज़हनी मरीज हो गया। इन्होंने कहा जी मेरी गुस्ताखी पे मुनाजरा। आप उसका नाम ले रहे हैं जो मेरे सामने मौजूद नहीं है। चलो फिर ऐसे करते हैं, ऐसे एक मिनट फाते भाई, ऐसे करते हैं दर्द दिल भाई, फिर आपसे हम तकलीफ उत्ते दिक्र पहुंची हुई है, ये तकलीफ उत्ते दिक्र पहुंची हुई है। देखो कल्ला नहीं है, प्यो पुत दोनों शामिल ने। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਸੰਵਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਵਾਲਾਂ 'ਚ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਲਿਆ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ, ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਡਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿਠਾਇਆ। नाम ले रहे हैं, बिल्ली मार जोया को ना भूलें। हाँ, वो तो बेगैरत इंसान आसिफ भाई, वो तो कुत्ते की औकात भी नहीं है उसकी रहेगी। जो उसने बकवास सफिया बाजी पे की है और जो उसने अवैस के बारे में बोले, इसने इसकी जुर्रत कैसे हुई? इसने एक मुसलमान को कहा भाई को कि मैं तेरे घर बढ़ जाऊंगा। बेगैरत इंसान, सुबुई के घर बढ़ के, मिर्जा मसूद के घर बढ़ जा दलील मांग उनसे जाके। कमीना है आदमी। क्योंकि आज देखें उन्होंने अपनी मियां साहब ਇਹ ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਕੀ ਗਿੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਲਦੀਨ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਦੀ ਆਡੀਓ ਭੇਜਣੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਹਜੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਇੰਨਾ अर्ज कर रहा हूँ। मैंने नाम लिया भाई, मैंने बगल में चोर, इसे कहते हैं बगल में चोर। पता है किसके बारे में बात कर रहा है? और इससे पहले आपको याद है इसने कहा था हाँ जी मुझे भेज देना फिर मैं सुनूंगा। बिल्कुल, इससे पहले कह रहे मुझे भेज देना मैं सुनूंगा। अभी इसको पता है किसकी बात कर रहा है, ये है बगल में चोर। किसी का नाम लिया आपने? तो नाम लिया भाई, मैंने तो आपको बता रहा हूँ जिसके साथ मेरी डिस्कशन हुई है। सर मैं और आप बैठे हुए ना, आप नाम ले रहे हैं, मैंने आपको नाम पे पॉइंट आउट किया फतेह भाई। अगर आपने पॉइंट आउट किया कि नाम लेने पे जुबान नापाक हो जाती है। देखो इसकी बगैरती है बंदा, तेरे किड्डा तेरू मेरे तकलीफ है यार, मैं समझ सकता तेरी तकलीफ, लेकिन पुत्र तकलीफ वधन लगी। तू जेड़ा फनकारी लाई सी ना कैप्सूल, तू जेड़ा तू क्या मेरे गैब से मुझे मदद आई। मैं वैसे एक बात बताऊं आपको सीकर भाई, ये आप बात माने या ना माने, आपने बड़ा इग्नोर किया, मतलब मेरा ख्याल 6 से 7-8 महीने इग्नोर किया है कि आप इंडल्ज ना हो, लेकिन वो कामयाब हुए इंडल्ज करने में। ये बात अपने ज़हन में याद रखे, आपको ये बात माननी पड़ेगी। नहीं, फाइनली ही गॉट माय अटेंशन। देखे अक्सर आपने देखा होगा, कभी मालिक आउट ऑफ स्टेशन चला जाए तो कई दफा कुत्ते उधर एयरपोर्ट पे बैठे रहते हैं उसके मुंह लटका के मालिक के इंतजार में। अरे मैं देखिए वो बार-बार रोते चले, वो आपके अल्फाज हैं। अब ठीक है, इंडल्ज का तरीका लग गया पता। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, 6-8 महीने नाम नहीं लेते थे। अगर वो कोई कह भी देता था ना तो उसकी स्टेटमेंट को इग्नोर कर देते थे यार कि अच्छा छोड़ दो यार, वो मतलब नहीं यार ठीक है छोड़ दो इसका नाम, मतलब वो अवैस उसकी वजह बताता हूँ, अवैस उसकी मैं वजह बताता हूँ। क्योंकि 6 महीने ना भाई, देखे मरे हुए को मारने का कभी मैं आदी नहीं हूं। मैंने जो इसके साथ कर दी थी, जो इसके साथ हो गई थी, जिस तरह मिर्जे को जरील इसने करवाया था, इनकी ब्रॉड तबाह हो गई थी बिल्कुल। राजा ता किधर गया, ये किधर गया, सब आगे तितर बितर हो गए, लाई तसरुफ इन पे हो गया था ना। मैंने इसको छोड़ दिया था कि यार मरे हुए को क्या मारना, इग्नोर। पर ये ना ये तो आपको पता है, आपको याद होगा
तब भी इसको मैंने बख्शा हुआ था जब ये वलीद की ब्रॉड पे बैठकर इसने जाहिद भाई से जिस दिन बदतमीजी की थी कि वो थल्ले जड़ा ओदा आया जिन्हें क्या सी मैं कीता, याद आया आपको? वलीद की ब्रॉड पे, हाँ मुझे याद है ब्रॉड के ऊपर नहीं था आ रहा कि मैं आया तो इसने ऐसे देख के भागना जैसे एक वट्टे को देख के कुत्ता भागता है, इसने ऐसे मुझे देख के फरार हो जाना। लेकिन इसने जाहिद भाई पे बकवास की, तेरी ऐसी की तैसी हुए चुदरे बिजुआ। जी वालेकुम सलाम इमरान भाई। सारे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी माजरत के साथ आप सब बैठे हुए हैं और मैं आके बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। अच्छा मैं सिर्फ एक बात करके नीचे जा रहा हूँ। सिकर भाई मैं अभी अभी आया हूँ, लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं आई, बाकी तो चलो ठीक है। ये बगल में राम राम होता है या बगल में कुछ और होता है यार? इनको ये भी नहीं पता, और मुझे उर्दू नहीं आती, मुझे भी इस कहावत का पता है यार। इनकी बगल में कुत्ता होता है, ये बगल में कहा, इनकी बगल में कुत्ता होता है और ये पूरे शहर में भौंकते फिरते हैं। मुझे तो लगता है इनकी बगल में सिर्फ खारिश ही होती है और कुछ नहीं होता है सिकर भाई। हाँ इनकी बगलों में खारिश सिर्फ वो एक ही टाइम होती है जब खलीफा मुंतखब नहीं वो ये इमरान भाई दुरुस्तगी कर ले, खारिश होती है, लेकिन बगल वाला लफ्ज आप गलत है, जगह गलत बता रहे हैं। ओ ठीक समझ आ गया। और इसके वो भुगत रहे हैं ना अभी। नहीं भाई, इसके लिए भी हमारे पास हवाला है। बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कहा मुझे खारिश पखाने वाली जगह पर खारिश हुई। फतेह इस्लाम साहब ने ना वो जाते हुए जो है ना वो तीर को अपनी तरफ टर्न कर लिया, मुझे बेचारे को वो वैस भाई किसी ने कहा कि यार तीर मतलब चलाते रहे पर इन्हों कौन खींचेगा, उन्होंने कहा तू चला आवाज है तू देखी लोग आप कैच करेंगे। मुझे तरस आ रहा है इस बेचारे पे कि उस बेचारे ने चाहता हुआ तीर अपनी तरफ कह लिया, अच्छा खासा कि किसी और तरह। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो एक इस बंदे ने आज फाउल प्ले किया, उसके ऊपर अनीस साहब जो आपने आज फाउल खेला है ना, उसके ऊपर जो आज आपको मैंने कैप्सूल देना है ना, वो एक बस इंतजार करे थोड़ा सा। बाकी बातें छोड़े, आप अवैस को देखा कितना खुश है? नहीं मैं खुश नहीं हूँ। भाई थोड़ा जा टाइम दे दे, कर देने सीधा। अवैस ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਪਈ ਹੋਈ है, ਉਹਨੂੰ जवाब नहीं मिल रहा ਸੀਗਾ, ਉਹ गाल ਕੱਢ ਨਹੀਂ सकता। गाला कटियां उन्होंने, इसके पीछे तो गालियां दी थी ये सब जोइये ने और बाकी सब ने। मैं खुश नहीं भाई, मैं दुखी हूँ कि आप लोग इतने बुरे अल्फाज कह रहे हैं, तो मैं तो नहीं कौन बुरे और भाई ये सारे अल्फाज इसके लुटा रहे हैं। ये जो जाहिद भाई फाउल की बात कर रहे हैं ना, ये पता किधर गया है? अवैस मैं तुझे एक बात याद कराऊं, इस बेगैरत इंसान ने, तुझे पता है मुझे इसने क्या जुमला बोला था? इसने हालांकि तब मैंने इसके लिए कुछ भी ऐसे अल्फाज यूज नहीं किए थे, इसका जुमला रिकॉर्डेड पड़ा है मेरे पास। इसने कहा था कल नू अगर एदी औलाद हो गई तो किसी ने पूछा प्यो दा ना की है कवे आ मेरा मनाजरा कर लो। माय गुडनेस, ठीक है मैं इसकी नस्ल ना अंदर पार कर दूं जाके इस बेगैरत की। नहीं आज उसका जवाब लौटाऊंगा मैं, आज उसका जवाब लौटाने के लिए बस 10 मिनट के बाद मैं बस फ्री हूँ, मैं उसका ही जवाब देता है। अनीस साहब लगता है ये लफाजी बड़ी कर लेता है, ये लहजा कब्बे वाला बना के बड़ा बता रहा है। असल में ना मेरी बात सुनिए, ये मियां साहब के पास बैठ के ना बहुत करते थे, उनको मेरे ना गाल करे, उनको मेरे ना गाल करे, ये इनकी पुरानी आप देखना जरा स्पीच बहुत ज्यादा होती थी। और आपको शायद याद भी होगा कि मेरी डिस्कशन भी होती थी इसी मौजू के ऊपर ना उनके, तो आपने कहा यार छोड़ दे यार, बस मैं नहीं चाहता ना, आप मतलब जब भी आप कह रहे थे इग्नोर मार दो, तो मैं वही कह रहा था कि वो कामयाब हो गए हैं इंडल्ज करने में, और बेचारे जो है ना बिला वजह का वो शरीफ आदमी जो है ना सीकर भाई पिछले जिन दिनों में आप लाइव कॉल्स कर रहे हैं और जमाते अहमदिया टिकटॉक के हवाले से पूछ रहे हैं इनके ओहदे दौरान से ऑफिशियल से, जब इससे पूछा जाएगा कि